Waishilizi watukufu wa Radio Galer, rehema na amani na zimwedeleni saa 10 na yenji za dakika mengomirar na shenda harma zisa zenda onu studio za Radio Galer angudu harma omji wa Marseille. Si onri kaunde kufanya mpango unu enusu ya haunga sibanu haukaya zira ringa haramu mwandanyo ya teknik nene dhamana jimdawa hatu seni mzamadi. Harma ze studio nga mibawajimane mwanyasi Mohamed Manswabu na wajawe mwanyasi Ali Taufiki ngujundo harma omji wa Avignon. Haizo barnamaji hatu nga ijuhendelea hata mpakando uwe saa 11 kamili ngarjaridunga ile jeleho la hitan fabar haluha ya kitaifa. Ya haizo ngaromba mnyazi mgu vanu hunda imakati yawe mwanyasi Fardi Swalihi kaurnika na miadi ya mfumbili rakanu ya ukayangu jori wasuli ya vanu skwale wenu. Eka javanu ya vola shakafiengu jorenga umdongo ya jitekleze. Ama hukabli ya harja karidungu winji wa mahadisi wa mjane mwanyasi Ali Taufiki kaungu juhundo harmao mju wa Avignon ngeanlinyi na sinae makatianu. Haukayanga vo asiz zahe ngabo mkonti wa heze asizi ulio harmao mju wa Avignon. Awange harma takriba dakika mbili mwanyasi Ali Taufiki ngarjuka na sinae hukasari para. Shanga mtokomunikani taarifa ilo muhimu haukayanga mwanyasi ujulele zina la Mwanji Hasani. Ikao hazalo harma omji wa maweni ya Itandaya vanurzamba au halata ye piece d'identité yahe. Haizo ye piece d'identité yahe inu iparisiwa na mwanyasi Mwanji Hasani ikao hazalo harma omji wa maweni ya Itandaya. Ikangwa nzwende warenge shipandisha hushinu ngebidi ujitekleze harma biro ya zamani ya mwanyasi Manswabu ijunda uiho action de la solidarité. Ikao ngio harma iruinu 68 Rue Clovis harma omraya wa Beldeme. Nana haini mzima harmasi ujokangu juu mwanyasi Mwanji Hasani yazala harma mji wa mayoni ya mbude kahamone na mwabiukai presidenti ya hisaioniha ni yongi yoiho action de la solidarité harma 68 Rue Clovis harma omraya wa Beldeme ya buwaduka ye lejumba lahi mwanyasi Manswabu. Marhaba. Abonge Hussein Mzamadi kabla ya raha ujaka hurenga umdongo wakati ra balance generike hatu mwanyasi Ali Taufiki haripara ukangu juhuru harma mji wa Avignon harma ze asizi loiho abonge amfikirambo senga una zouzisa mwanyasi Ali Taufiki ranguda iho Avignon mwanyasi Hussein Mzamadi. Marhaba mwanyasi mesmer maarufu namna jitekeleza wa ima do utumwesheleza ni wajau ya ukaya de jumba la action de solidarité de Marseille. Gilo ya boba abo kalija change baishe mwanyasi uzikwatu Manswabu ha change zidomana mana wakati ununge merai ho Komori shazi domana gizo na mnundu wa jishale da hungilo ya boba abo sheleke mwanyasi Mwanjie ngwanzo ye pesi d'identité yahe atijo udhuri haka abo wa change daho shale daho de lawilo kalija change ngilo ya abo o 68 Rue Clovis Hugues abasa nungari la hikiwe mwanyasi Ali Taufiki ranzidi ho Avignon. Ali Taufiki roni shewinji wa maelezo ranzido mkonti kao do fanyisha ho Avignon ingo na wandu wangabi wandu wa jaha winji upa.
Ali ngarushili ora zidi ho Avignon. Allô ben c'est manyasi Ali haudhuri habahe habonge ngarde launa sujet nyiro jina shangar jo dunga na mziki mtiti hapo mja na manyasi zirari ngori hashirisho lejo lalo hamna mziki kao asamte yarish Majatu hata manyasi alitafika Jordi Ripare ranzidi wa Avignon mananga mona ndena mna zenongo kao dezilio bonsi juu wanruenji haini mnungso jiponda hahe donc leonga bo mkonsi kaongo fanyo wa Avignon kasujo mkonsi unu autendeando vi ngona wanruangavi ikaula dhimu aliyari nike winji wa maelezo ya heze nongo zino namna ziendelea ho Avignon puisque voilà sila sina manyasi Ali ngarmushila Ali kabla unikeza mana shareleze namna omkonsi unu ufanshi hao ngona wanruangavi esali ijaza wanru jaha winji upa Allô bon fikira ma une problème technique isha bon Allô oui Allô bon ça marche pas donc ngam George Dusami radio hanza mweshi zenongo zinu ihoranzidi wa Avignon sha ngabo wi zero wa Masiliano Karsuju a ranzida hunu reji au mabe apparaît sur le 08 88 15 Rione tena kange jokiri Ali ripare hamwe 04 91 08 28 15 Rione tena oui shabo bashing zona 10 sha ndizo yonge johende 15 toujours voilà renga yo rishie tena na rendele puisque ngarjoka garishiriao Allô bon amjozi dusami kari heze zombo pia kartuishia zambao shanga sarmo zero oui garushiliao Allô Garushiliao Ali Garushiliao Allô Garushiliao endelea Ali parle Ali parle bon ça va parce que Ali katsu tayari arongo bon c'est pas la peine Nardele ne barnama jihatu c'est là jour diri sahani après da cinéma nyasi Ali mananga buziro wa communication telefoni yake tinjama utirtabishe bali wa telefoni tonjama ri range mrajina rishie namna mrajina joru ujeleza bon abande heli shanga jodunga wenji wa maelezo shanga dunga jimbo jina tena rishie Ajam town
consultations citoyennes. Bon, donc, voilà, nous sommes venus. Bon, malheureusement, bon, toutes les personnes qui devaient être là n'ont pas pu venir parce qu'on était pris un peu par le temps. Bon, sinon, c'est sur invitation de l'Avignon. D'accord. Bon, la deuxième question, comment ça se fait que cette affaire-là a commencé à Marseille et elle a fini à Avignon? Puisqu'on sait très bien que vous avez rencontré des Comoriens de Marseille et à l'arrivée, le groupe de Marseille ne sont pas présents. Non, cette affaire-là, c'est autre chose. En fait, la diaspora, si j'ai bien compris, est en train de s'organiser, cherche à s'organiser. Mais parallèlement à cela, il y a les assises nationales. Par conséquent, nous nous sommes réunis ici dans le cadre de ce qu'on appelle les consultations citoyennes. Donc, c'est une initiative du CEPAN qui a demandé à ce que tous ceux qui veulent contribuer aux assises nationales puissent le faire. Donc, ce sont des ateliers sur la contribution que nous allons pouvoir faire aux prochaines assises nationales. Est-ce que vous savez qu'à Marseille, il y a des problèmes pour ce qui concerne ces assises? Non, je ne pense pas que ce soit des problèmes pour les assises. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas entendre parler des assises. Les Marseillais sont en train de se discuter sur comment s'organiser, représenter la diaspora. Comme à Paris, il y a des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ici, nous avons étudié la problématique de l'organisation de la diaspora. Nous pensons que si cette initiative-là est laissée aux Comoriens de la diaspora eux-mêmes de s'organiser, nous ne pourrons jamais nous entendre et nous en sortir. Comme la compétence de la diaspora appartient au gouvernement, c'est le gouvernement qui doit gérer l'immigration et l'émigration. Donc nous pensons que la question doit être portée à l'État, à l'ensemble de la communauté nationale, c'est-à-dire aux assises nationales, pour déterminer les conditions d'organisation de la diaspora afin que celle-ci puisse contribuer au développement du pays. Qu'est-ce qui a été conclu dans cette réunion, puisqu'apparemment ça vient d'être fini là? Qu'est-ce que vous avez conclu? Après, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il n'y aura pas de suite? Est-ce que vous comptez à la Marseille? Est-ce que vous ne comptez pas à la Marseille? Les Comoriens de Marseille veulent savoir exactement où on en est de cette réunion. Formidable, c'est une très bonne question. Bon, nous avons conclu plusieurs choses, notamment un format que nous allons proposer aux assises nationales sur la manière d'organiser la diaspora. Nous avons jeté des pistes de réflexion comment contribuer au développement du pays. Nous avons aussi jeté des bases de réflexion sur comment impliquer la diaspora dans la gouvernance du pays. Bon, donc il y a tout un tas de pistes. Bon, bien sûr, tout cela, nous le verrons par la suite. Dès lors que nous arriverons à nous mettre d'accord avec la nation, avec les assises nationales, sur la manière de nous impliquer dans la gestion des affaires de l'État, nous pourrions trouver après, nous retrouver à Marseille, et c'est ce que nous sommes convenus d'ailleurs ici, c'est de nous retrouver à Marseille pour pouvoir débattre de l'avenir et comment faire. Dernière question, est-ce que vous comptez organiser, si Marseille vous invite, est-ce que vous êtes prêt, si Marseille vous invite, est-ce que vous êtes prêt à y aller ou pas, en sachant quand même que des problèmes subsistent? Mais attendez, vous êtes en train de parler de Marseille, lorsque Marseille nous invite. Mais il y avait des gens de Marseille ici. Hein? Bon, Marseille qui représente Marseille? Hein? Donc, si nous avons décidé d'aller à Marseille, parce que Marseille nous appartient aussi. Donc, nous nous sommes dit que nous allons nous retrouver à Marseille, c'est la prochaine étape, lorsque la délégation reviendra des assises nationales, pour débattre, parce que nous considérons que c'est Marseille, c'est en quelque sorte la capitale de la communauté en France. Donc nous allons nous retrouver à Marseille pour débattre de la suite à donner par rapport aux conclusions qui sortiront des assises. Merci beaucoup, Président. Et je vous souhaite un bon voyage. Et j'espère un très très bon retour sur Paris. Et qu'on espère vous revoir à Marseille pour faire ce que vous avez fait à Avignon. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Allô, Hussein. Oui, Ali. Merci, Ali. Là, tu nous parlais de président, qui est le président. Ali. Allô? Bon. Mouradi, bon, Ali a rirenge riparise communication, heureusement.
shaimra karongwada sina ka dashida ra parisa ledzina puisque roairi parisa o karja parsumo ando hemadis shari hunde madisa sa demare puisque bakaye problem technique na sirka unda mbiori regle karsujo Mohamed Saidi president wa diaspora ya hansi wa Paris karsujo kawai Mohamed Mrajina shar muradi ngabo mkonti kaongo fanisha Avignon ikawo mkonti unu uharamiwa na utunwa shunu ne madhumana wa hesepani hokomor uhusu ula mkonti wa taifa kaundo juka ufanyishia ranzine mwezi ntano onrai mwezi 12 au mwezi wa Fevrier ujao. Haizo nongozi njinga zifanyishiao harumwe mabangwe harumwe miji ya husu mkonti unu. Garjoka hesepani ngo harumwa kampanya hamandu wafanya uvoti. Ebanu mijikao duanjiao ngabo mijikao ngwa kubaliwo ngabo mijikao ngwa harayao. Ebanu sebakari zinongozinu zianshimbabi pisiko ngarjoka hujahu nyumeni zinongozinu afikiri hama huziono mbabi ho masiwani ye mijikao kwa jakubali wala hiki wanro hesepani wanu ye waka usangsone wane daula hau dotoka demokrasi nge pepe yao harumwa bandu ya miji harumwa bandu ya demokrasi ketsu pepe yao. Sebakari marhaba abondo kayae hamande namna ikaundo raheo harumale matangazo hatu yanu minga mimjeni huno abaha kaya tika masiwani miziminji ama ngamjua kaya tiononongo zinji au ti aishi ndongo zinji kanga boizo na kawona na kasurplus ngabo hizo ni kati zidongo meuzijua namna ikaundo zendelea shaza barza usuza asizinu ngabo mahalani kawa madehili wahamba wakubali wafanye mabunjilio ya husu za sizizinu ama abantu bakashiba shakasha zingamanya wantu hakawala wandu ikao ndo wakakinyume no mkonsi unu kwa jabenuha ani rijua ukaya governor wa hili swala nzwani wone mrabenuha no kajabenuha ha propaganda kajabenuha ha hakabanu leo inu ya mwanga bwasizi unu mkonsi lazima ikakutunda harumo mkonsi weleze wa Komoro ishatsonga kwamba kutsujwa wendo haruma mkonsi unu zenongo hizo wandu wao wahomojuha ngewonda ukambisea haruma sundaru nebanu ndo wandu wao wakaulamuha wadwenda marengo eni na ufanya mabunjilio husu waonese ukakwa tiradi ne asizini hamfano wakayanga wa madepite ikao wafanya msafara wadungana wadungana na Mamadu wadungana na wandu wengi madepite na mnyibaraka wende dembeni almurada msajonde nafasi releze namna zinongoza endelea auka uondo mkonsi wandani wa ubenufu waonesa ukaya ngabandu ikao kwa tiradi ne asizino na abo ngambisha ukaya opposition ipartageha ngabo walo haruma asizi ngabo atsiyo leo inunge lazimu ribimise rejue esha tsonga hindeni nusu walio na nusu atsiyo no onsi wa opposition donc za affaire bahanu za kaza zingamanya ndezino ngeka wandu wanu watsukarade wakawa benuha ani wabenu hao marangweni hawabenu haruma mabunjilio waeleze za hao onrojo jo hangalia haruma zijani buzombidi yopanenda ubindu washimiwa saya ama msidiwa za ukayabo uharuma ezasis ezambisho muhanywani izotsinde zilo morohoni za wandu akalenzi za sizinu izo narike na tamaya ani zanze mangizo zinwaji kazi jabenu sha Komoro kazi tsatsazi wao sha ngabwandu ikao wamba kuzihara ukapotengweni kabla zimu ina ujoka nguonoka masula hensi nende yambeza ahe vole wandu wanikwe nafasi waje wazambe ukabanu wakatonu kwa nikwa nafasi ukandu wa mirongo ama ngabwandu amba emanao tsohenda nabokeze zanzima serikali walunizo tindizi joka umkinia wala tindizo walunizo honiani bana gutekeleza za jiri za home konti wakafanyisha dembeni idungwa tena wajau no mkonti wakafanya zahajula la mbajini ikawa mkonti wakana uziro mbavi pisiko ngajoka mashababi wararuwa hiwarengwa ne gendarmerie ndo wafungwa ndia sababishe mashababi ya mjini zahaju warenge anotage ya prefet wahe Eswahili ya Sud Sud Est ndio prefet wahe Itahidi manaba hema prefet ngwa waili harumwe mbajini tedena mna hiyo ngawa hemba jina West na mbajini Est donc de Itahidi ne ngongwe haizo prefet wahe Itahidi harengwa mateka ne mashababi ho mjini zahaju wakautsaha ya prefet atolwa
majandarmu shabahi majandarmu walibere wala wandu kaundo warenga harmo mji wa zaju usu ula namna yo wandu walu kinyume na asizi wakautsa warongoe za sababisha watwenda harmo mkonti shazinunga zijiru harmo miji ya saya tena kawandu wanadu nza wavenuhe shango wa balonfia ne gendarmerie ka gendarmerie wambilwa kahini wandu wanu wajukautsa hawarongoe shawende wazie watirongoe ndia sababisha wandu tujua za tsongesa wandu wanu amba kwa twenda harmo mkonti uno. Yabondi namna hiyo haukango joka leo inu wanutsi dotsoka wanga babiro tabu itsondizo ya hezembulio kama no gendarmerie ngwa bihao na bonge mkini hao kala magendarme ngabo wao ngwa wa bihao wanru shati hauvunzi fumo kakwa Johanza shawalazimishiwa walazimishwa ni serikali abonge abo ranzo kati walazimishiwa lazima wafanye zaza hao basho katira diho zifanya au ka mahala menji wanru wao no kaya baisho ni kwa amri shabaka umwemweuni wa ukawati watifanye dega ya huwa mru hau ya hurenga mru wa mfunge na abonga bwa fungwa sababu ndizo mesmeri za bira harmo mjwa mbeni euzi parisa ujushida ureleze donono bananga mbishaka wandualo kinyume wa nike serikali shekambla namna shekambla inu yakaufanyishwa yakahambwa yaka opposition nike serikali shekambla hindi ya husomu continue pisa ngadwa kambeni watoa communique ani bound ya honro mbeni pisa tudonro mbeni pia ila woni sakanga ndogo zilo muhimu zilo za tabu harmo inti kati dom continue pisa dom continue urengeze dongo pia kabatima endeleo afanyisha harmo inti dhama na jimla watu doto sasa maha ukale jingilo mbabe hapa kama buhu ya kazana sha hamadi hili wazonisa vanurzambao haini mdoikao ngu somo mbabe ze reseaux sociaux ngwendo na ujuzi saya ukaya ibabanu wambeni izo ikaundo wanzu wafanye safari inu kwa na utaisha ima opposition dalao ili wahunda shauri mafaka hizi ndogo ikaundo wastahao ukakadu nzarangalia haini mjikao de ma opposition wahenda wanzu wafanye rongo huzambandro gendarmerie ngetungo pula ne waziri wa heza barzandani ne directeur de cabinet la présidence ya ukana mwede mwatambazo wandu waba kwa tina rusu ambe ndongo haizo holi honde zabari rasparisa amade hili wastekeleza Colonel Azal Asmani ngena azma ya hwanza endea swale juma homjini mbeni ya mahame juma ijao. Bandabo eke juma iswaliwa la shakafi Colonel Azal Asmani ngujohutubili ya wakazi wa mahame ila namna ikao dezenfaida zidiyo harmazi asizi. Haizo ema shababi ya mbeni ya mahame kwa jahara ya Colonel Azal Asmani ya tene mbeni ya fanyale bujilolinu. Shai mashababi ya mbeni vao wamba ukaya ngebidi huu bomze serikali wanze uje hunu rambia ndongo rizishie ubulema opposition vao haukangwa nzwa je hunu vao ya hoa wajewambe mba habari husuzi ya sizinu aba ngari hwambia bomze serikali ya ukaya si mashababi ya mbeni zedamu za hatu ngazjoutiha eka uharaya ngwanzo uje hunu ujewambe zaho ejuma kakubulia wananyuhuma opposition wajabao ya hoa wajewambe za hao zinde za habari za laia vanuzambao haizo izo habari za udunga haukaya zanogozi isangizo nkoveni jajanzi mwana mauseni mzemadi. Marhaba manyasi mesmer marufu namna wa parsa taarifa piskunga joka mejiminji ama ntaweni wajau ntaweni wa unisaka ntaweni kana ujohenda kiakia harma zanogozino pisku ntaweni na mbude wanu wahimi gabu wahima hakuwa shangirio la mkonti piskunga joka ngor mwema madhamana wa siasa ipepea leo harma daule hatukao wo tayari ya urumishia haina dhamana za haja mzo watu walimsaidia yongari mshukria auze ngo hizo kaye tayari ya urumishia abongewe wanrohe mbuda mba no mjwan taweni mba kwa tunda kiakia hele jimbo la heziwa ni mzo watu Muhammad Hassan abongewe zenongo zinunga zendelaka ngabo miji kaongo onisaka kwa naujwa ulahiki esepani mba kwa tu anyisa ze fikira za esepani no mkonti namna wajitekelezao harmwe miji rizienshi wajao harmo mji wa mkazi rizienshi harmo mji wa Ikoni rizienshi harma omji wa Vuvuni ka omji wa Vuvuni wajitekeleza ka iho zenongoza ho omji wa Vuvuni ngizo najua dokuzo nongekao wanrenji ngwazi tanabahiu namne kao Said Bakari zo hamba ka opposition wandu kwa jaka uishia sha kinyume ya zenongozo kanu kwa jaka uishia sha ya opposition zenongoza yani opposition kaundo warenga ani ujulani haku harmae maraia rahana opposition ya serikali namna kao iwahiti ya raisi mbabi taraduri ya kaya opposition kwa tsunda mkonti kwa turongo ashawa maraia ngo waelewa haku rahana serikali zanongozi chauziro harmae serikali ndia sababisha serikali
walazimisha mjane ne waziri wa hesabu za ndani ka haina mrujuka utsafa ya bunjilo bahanu na mumzie ba wandu wanungu alipo hao gaba na kwa turongoa yendo Hamadi zinu mrajuze jebu Muhammad Maswabu ili ritanabahi mbabi wa kazi hahusuze nongo zinu batinaka wandu wambaka hawandu walahuwa serikali hawamba shangela dhumuri stehi la mipaka ikaudo ya hansiwa nuwazeo hatu wabirabo wasawa walawa yakangela dhumwe masiwa yake na uhuria wa kweli shati uhuria wakawa leo na mvu ya jea fanyizo ya nzao. Muhammad Maswabu. Salama na amani julaha nyi mrishiliao na nyi mlo harumale dahu la matangazo la Galer. Ngamjo ka ujuma hubelelea ya ukaya heno wakati mrika ungu amini ukaya bado hayati unungabo hayati ye nguroho hamada kuna rohanja wanu mruka ujuma mbukaya ngamdango amini fuangu ni uhansize harumwe ya umba hauka ede mwenye mvuu na jirma mndwenjeza ukaya ngamtaho hifadhi wa heyari umba ili nitsidanganye mundu wala ntsidanganyiwa nitsifanyembi wala ntsifanyiwa ntsidhulumu wala ntsidhulumiwa wala ntsifanya ndongo haujinga wala ntsifanyiwa ndongo zijotsongeza tsizifanya haujinga harumweza sabuze ndongo wazone saabo kabati ndongo ya jokambi harumwa ndongo ya mkonsi jamu sisi bamweja saborlona chama lona le shauri la hensi raka upara raha hata ya serikali inu ya nyumeni jaja sharumweza sabuzi rowananyasi wakawatende ya shikao shinrambao demimu ya kumeno mweja huja ya serikali rijojo hamba ukaya wananyasi wa hemimu ya kumeno mweja wakaufikiri wakaufikiri wafanyendo habo wakawona ye ndongo njema ukarifanya mkonzi wahe eza jiria ye Komor heli liyo ito huru itona hata ndongo shama halatu handani ngarjosu butirambe ukaya wananyasi wa homkonzi wa mimu ya kumeno mwejeni rambo M11 hausikitifu wa sirka uzonesa wo wakautunga harumaza ngozinu yode maana wakati yes rais bahia jakubaliza ngozinu hashindi hawa bahale gaba mana wokwa jashinda wambalia za ngonje manjema aba saija bumgwa hibenza ndongoska henda nai habo wakati rais shehitwa shahe Komor shama yakubaluka ngarujuka nansi shartske huru ya jakubalum konti shado wakati ya rubuzana ne mwanyasi sambi ne le chama lahe la jua lafu bada zanongo zi jirehali yo bumgo hebenza sedba karingo ni sokayari kwa jaju hashe wo wa zone saranzi hale sha zone swabandono nrokayaranzi heni wanu kwa tsubulu ajitekeleza wajo fanya beka sisi rikahone sabanu kaya uwaka wajuhamua mana watoka uona dizo wahambe ukanga stumuliwa nezi tumuliwa ungizo wadhi harumai mabuku ranzi ya hemi ya kumeno mweja ranzi hujale katiba la rais ngio wadhi ya ukaya ilo muhimu ezitsahao doka engarju fanyaje hata rione namna ya nyumeni ya uruma na wefasirao doka ya rifanye ritowe ila ya tsongeza beka ngarjoka ya yo tinelesha la sabuzi ila ringwamba domzingilo he le duru yode ya tsongeza handani bada wanu watolwa halafu tena rijua ukaya yode zitsahao ija yabo leo banrulo banu emana balu zero kabajajo kabziro hatange hakika baka nia ya sabuzi shana rameza sabuzi kabati nia ya inswafi wala kabati wanduikao ngabwana nyasu warumao shabano hata wanu rambao ngo kinyumenezo ngo na kinyume kaya utahezi shao kwa kabati o kwa tina kwa tufikiria enti eheli ya ladhimu irifanyaje hatenti jujwa hujaban leo kama udu yende hata azalaro haya abo henu jorejeize ngoda hizo yode bana baudizisha abo itongeza ikeleo mfano bake uzironuleo abasabo serikali mana kwati mrujo wazia ke kwafanya mkonsi beka zindabu she eyo ijo kanziro abo ajitekeleza o wasekwa jitekeleza raishie maneno ya hao
donc yabo leo idhamane manara wasuli banu daboka shikao sha mimu ya 11 wakati waniki wa habari sha iladhimu rione eshika ujaje maana wakati rais yakubali harenge amfikiri wandu araruhenda wane wa serikali hashiti ya rumashila ikao sha kwenda shatarish alafu ngaraminiwe kama ndo nzangalia basa wala nanyaswa hemimu ya 11 kwa jashinda wakanamvu washinda wahunda tartibu ya ukaya ya wiza na madeli sedba karama yamba namne kao baada shikao shinwa basa shishambwa usepean ikao de shitarisha wa lazima shitarisha ulamkonti washindwa no kwa jalamu hawa zamba sha vaja wananyasi waja wakaulawa sha baada singarifikiruka wa homolawa manako ajashinda wahunde tartibu ayonesa de kinyume ngawara unao Muhammad Sagaf rais wa hasho yengone soka kabatitab zanongizo njema zanongozi birindo na mtwangala shikawisho bada shitolo zehaza kabladhi mikirambia zehazi ike leongwa tio abo omkonsiwa ngojukandisa ye tarehe 5 shabanu sarfanya le bakia la handani na balanga mweshele yao ngabo sisira kaone soka banle bakia linu hazi shekawisho kajafanya hazi manashe shekawe hazi handani hindi ikawla dhimu ike uende wafanyesha hisabu ema za mamanga vya hekomor karambashama bada munyasi auwana nyasi wenje ngwamboka balako linga bo mazama ya kiranya na jau na mazama ya wanauza haki za kibinadamu na mazama ya kisiasa ikaula dhimu ike shile ikawe ndongo handani do waze mazama yanu ajoko urenga funvu hazio kajafanyishia shangwa rahada yao ya ukaya vanudo wanrupia na banu linu bakia rambala handani linu jokali biri namna njema nge handani ba tilwa sheisab shema zama jokorenga funvu na botena abokaba mbekanga bumazama turenga funvu haki hao tena beka ya onrajomba abo rilata shoba marhaba maranzi ntimizi mbabi yabo ukaya abo harmale bakia linu wananyasi wanu hakika emana za janai dabokaya wala washindwa haukaya hauskitifu ye rais kajakana ni Yusuf na rambiza sabuzi alafu leo tsainu bomgwa hibanza hata inu yamboka ya ngabamboka reka hende mahala ngabajuta hila nswaminuka le shauringilo yabo kama nswaminuka waranzi wanu wa tsoki nyume kaongwa ele wao ila etabungio yabo mana yode lazima rione ebangari ngarwasulo daba almuradi heni joka ukaya ye dhamana handani ngio bomgwa hibenza hera isaida ule kaza ngozinu zendoja zitetabu alafu shangar josu butirambe ukaya shekao sha mimu ya 11 hakika wa abasanga wa roha wa shawa pamu handondo maneni ndonga kabladhi mwike hakika waiona shema na watushinda waiona doka wo ranzi wakautunga kuwakao nale fumbo kaka wajazifikiri ndo hausikitifu alafu yode mana mfikiri chokanga mfikiri ngamwamini kede ngo heliza wasul shawa basa iladhimu ruone helizo kahuja singarono ka helizo kahuja kauladhimu wanu wato waloki nyume kauladhimu akena bandhi wanuto jabo ka singarione sawa helizo kahuja tena maana iladhimu hanya mraji ya exprime babi abasainu ngarendeleao na mahadisi atarjo wajopara manyasi kabla ya utiam na mziki mbabe uzirari ngari nikao manyasi zirari aje leze mbabi harma suala inu piskonga joka ngabo zero harma ula mkonti uo piskonga joka ba hanso madhamana wenji harma mkonti unusha madhamanu amadeheli manswabu zilania zao kaja anitideze nia za kweli anitide kajala kanzinia za kazeda harma mkonti unu bahi wando wakomoro wajiwa jue eza kweli za husu zabira harma mengomene na mili ya uhuru ziraringa no mrongo kabla utamna mziki. Marhaba. Washilizi watukufu wa Radio Galer mwezi ni salama na uongofu na uke julanyo. Muono ambane mwananyasi Azali Asmani umoja na wakumuru pia kwa kila wakati Azali Asmani atamalaki ziranya ipuvari ya ubinga ikomoro basi wewe ufanya jitihadi atimsaja jahar maitsi mordi wakati handa raona wakati akajeshi rais wa daula kujurengwa teka na mafujari kao mengoni mwa mafujari wao watu ilo kamba wakakaribu na ipuvari ilo na hifadhi ya Komoro
yani wakati kudeta ifanyishia Bob Johari aja rengwa basi muono imakati avira taki aja wae mwananyatu azali Asmani aja renge pouvoir basi rangwa kati renge pouvoir renge hau guguru na wasiri mkubalia leo ini rizirongo vanu ikailazimu ambane watu waelewa amba ikomoru mana kaisenda ya handa mkomoru kasana statu ya shukomoru ya kweli amba ana uhuru wa kweli maana iti yatu rangu ingia harma independence iketi harma mabunguo yao badala ya ukamba kweli inika shabaha asezini rije kweli itongoya handa yakalazimu watu inyamilie de sovereignty yatu na hiyo kabasi mwana asoma Komoru kiomba onde maulama wanu wasomedzao kabasi wanu machapa kalamu yani de watu ilo kambaru wanazi diplomi nyingi ikamba wamoketwa asu hadisi wanyamilie swala la Komoru iyo tsaiona maana ikailazimu vanu rizorongo vanu basi kwa kila marengwe ya shinda ya dzipanga ikiamba watu wanyamilie swala la iyo de sovereignty yatu ni itongezao leo amba rikubali amba harmai serikali yatu wa watu walona haki waeshi harmaiti watu kasina haki iyo de maana ilo kamba orsumlaumu azali waeweke be wamitsaki ya Mkomoru akodzao na inamna rende sawi Komoru rawanu waloma opposition rawasirlo hunu amba ari risrongo amba ari develop harma fikra tusona watu wanyamilia lisuala la husu ili uwadi uremai Komoru be kinyume ababo watu asujosingania wale pouvoir na zasalia yode ni unamba c'est dommage ivo kweli karistahai Komoru ile marhaba manyasi zirari na rishile manyasi aripara manyasi ngarushiliao Halo. Ngarushiliao endelea Halo endelea bana ngarishiao Halo endelea garjo mambia orantene ili rongoe bana ngarishiao izo leji darmo 15 tiramwe 10 donc ili wa Komoru wa shiba kamba alonga mushia mwambia tu rongoe bana ngwaishiao mwambia rongoe bana ngarishiao tsorongoa mwambia rongoe bana ngarishiao Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahma. Mimi zona kanza nambe. Kanzano ne siwanduka yanga nya sisi ujibwa hulu rikete doni talazo ya ukaya bala wajokala timu wafanye jau. Mentalite hatu ya Shikomoru kabasi senga nzima joka nsi watano rihadisi lifikiri ndongo nzima. Haina mdungu swanza pouvoir. Wanije problemu yojisa kale ndungu vumbuye mwana nyakaola timu wafanye jau. Sama ndizo zirari wahamba ukaya roma opposition roado ando jine wao ndu pia kwangwe ndo mbie watahe pouvoir mwisho ndo ukaya lelo nenge ka 2021 ija ngujoransi yezi anife mwana mjuani banini tishamba do melazi tishamba do la ulima ukaya baba sai oblige mwana mjuani arenge mwana mumwali arenge mwana mgazi jarenge banu kari tofanya ukaya sisi wa Komoru chipia eni jokana hamunensi aujoka ya une competence ya ushindaru mensi ndama moneza rihunda ikililuha ni kwezi parce que wala ka ufeze parti ya he parti ya fulani hanikiwayo basi na ukaya emrikawa yembude politicien moneza jiri atoka bala swanamu iyo ni mtuanza yensi atichoke kile chozungulia hata wala tukomba nzele duru yanzo jawu zinu pia katina maana ya kauna zinguri one do ushindari hunde nzie ya ushinda difanye mpango wa honde science shabe ma politicien ongwa twenda wado hanyisa mashila mrenge nyama yarenge wala renge wa mshia wala renge mbaha basi alafu maranye we dhulumiha wanye sio developer ya bondu pia ngwa hundrawo donc no andwa we harmazen ngol mwaba uzinu zilo kano nge turende zwani ende mwanende gazija walizo feleza hao mnyibaraka kabala uono hajuha hakanzari nyama pesa ya huleze meubles zahe yende conseil des hôtels de ville
wakati akofanya blanche ni akakomori hauna kaza mafoto ya meblo wala kanjari mapesa yao ya tiar moyedi au dize ye conseil de hotel de ville de meblo hauna regezi kai hafanya zila sura basa jangure mu azali ukaya yede mwema na mwono kacho kufanya commerce sababu ngono doka mjorose ukaya wandu watikirwa hadaya eni johuja kartina rara change na rihunde nziara ngomba diwa mnyezi mgari sebie do wandu ma politiki wa joka uhoze komoro na rone miji hatu mjigo tona mjiwa chutini za 20 waungua henya mnugena sinjoda ndali donc emanitalité hatu ya shikomoro karijukanti rafikiri ranika mzima imam shene mungu chanza soka imam nuke na ukiri Juriza kanyoni so kabaliza problem ngarjoza hadisia bose biemboho handa chone problem ngiona wadama madhama na eske kweli ngwa unanisatiba mali zobedwani wahamba ukaya wahanze komoro ngwa hamia komoro no kabati na mchone de president wa diaspora kasi harakati usibizondo kaya sina ustaarabu rafikiri kile mndu yaka imamu jana kanzana bi assalamu alaikum marhaba manyasi abongero jojiba karu parsa kado ya satena oronisheno nono inamna zao zenelewa hiyo komoreka zahuja kari tishezo serikali wamba oka jokange na projet na jeba usahende jokanje makauri ni kambavi izo waenshi za husila experience kaundo wa Paris abonsiju usuzi za mhono zao kaundo zifanya hiyo komori sharjo para na mahadisi ya satena ndasinawe arjorejeza Sebakari mnongo pisiko ngarjoka Sebakari wanwan renji kwa twelewa haku la mkonsiunu kabano mkonsiunu ngabo alakao wanduka tuishia mahena mndukutomba zahe nabo mze serikali rahaka tswamba izo afikiri uzabarhindini yarenga mkonsiunu ya urendaka unumkonsimu yafanyao yufanyama wandu wafanyao vote no ebanu kabatima na ujokaza abantu ikawo ujokao jomkinishia ya treutiro haramwenzi. Ewa mimizo njohamba ndoka yae uziro woko na ukahuja uonguo uziro nguo ngiyo na mahami njiha kuhakura nzo uziro wocho ukirupulilia yensi ukaha handani amjisutinu hambie uka wanunga sina zilawama za ulaumu za serikali za tawalia shangara ndio katiridi waza ukanana si wanadamu sitiwema wanadamu walokomoro kwa tiwema hata kwa tiwa usaidiwa uka pouvoir yazali waione heli ahenda mwando waunukaya ngelazimu yarudi arejei yafanya mbi mjuma hizo yafanya wakati ula abunga wanza uneseka wandu wanotsi dusikiniwa kangwa trambi hao abunga una problemu zinji kabo besinga jonda nafasi usiku hadisi za habari za usu la poro jora kautilwa loka na mjehunu baadhi hazizibulwa zibanki zibulwa amjo upatiwa amjo fanya jao ajonde nafasi usiku rizadisa ukazi utizienshi norondo harumazeno hizo hatkanza haujibwe swala hiyo kaundo anambia dokaya kula ukaya ngabajo kuzalama na mroaji izo tamangio wako morungwa juwao uka ezizinilwao sidizu kauzini wa maudu zifikira ikaonde za wandu ezao banu ngabo wakati ka haringwa la umu wala wananyao kwa harumazi pouvoir ukahari kwa jafanya sizinu wala umu kaya wakama laba sha lazima wakubali kia sizinu ifanywa sha banendo ngutsi ukaifanywa yefanywa ngio na faida hindi ingejo kauzalie komorongo hindi na wandunda wala wao shakabati mru wa nyumeni wala kabati mru ikao ngabomba utamazi wa ukaya maudu haubanu zinu kamjaona zinu za husuya sizi zimumbulwa uka siwarulo bonze ebanu siwarulo nzenga tsungoni hamabuhu kartina mba mradi ikao ngaritsanga ubonsiju ikao ngiombe nufu haungiyo na shukura sharonduza ature serikali ngarjo harumwe taarifa baransu jonde na fasiri zambe za habari zibirola duani na ihonsi pia ka tsiwambaka wabiri ndongo zinjo haruma vakansi hangu ya helia uka nsujua muda mingapi ndo mnajua shinda ya tole junia la ze tabu ne mashaka ne njema jokando ziliyo manabu ngomba zano ngonjema kamem zilo bonsiju marhaba na rishile manyasi ya mwanjie garishili yao yabanga mushiao garishia endelea ewa yabo luka yabo tijile mwanama uruzadeni Sebakari yashinda jafanye zostwanye za Mwenyezi Mungu mnikaona no wema rijalie baturido munga renda zemio ishaizo nanzo na nebo Hussein ama Sebakari abazamba yabo luka ya vanuho pande watu wa huno na mpera ziredeje woritido sa
maana namba kwa urutulota dokaya ndangalie rongo inita zinu za janyu meni vano ritoshindare lewa za ja erisha ukale ngarifanya mabuchidio parini sina sijida moviri wote waru diaspora leo ngaranzao rende harumaiza si abo zanokweza soka uja harumaerja na leba rubosa yini yo hazi waisoma ukaya hena vuka ya renga dossier ya tsukatse itoalia yafanya poso bale zonyine mjozi juu anaendeni hapo chakarami ya balai conclusion ya be haho tribunali yabo ejabe kana mtu ngo ndafanyaje abenge bana basayino kula upande amada kuna maana sinderulo mazo amana olo na endeni hapo kula upande ukale o diaspora leo asina endeni hapo izo zikablazi mwandu wa kensi watu alie wafanyize conclusion za hao weleze komori wambe jukwe namna eti avirane namna jokarenda ne jokarendaje shati msajaja leo ngarifanya ubujidio avinyo leo ngarifanya muda na hindini yabo karendo ansarabe sindero lo mazo amana ya hensi atendo yangamia walo komoro amarisha mbeni mwishana hindini wao wapatina wao senomala yemana wao kwatina shuwa kwa sujongo fanya ujene hindini amana wakomoro wamboka walo jihoni doa bao assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba mwenyasi mwanjie na mnajitekeleza. Rajodi tena rejezo mnango ho studio. Ata rajodi renga mwenyasi kaude uriparo ban. Mohamed Mwanswabu mnango eleze mbavi za husuo mkono. Wakawa mwenji jusqu'à présent kwa tsushinda waelewa. No bano nari kewa kweli bano inungio haki tabu dokae serikali kwa tufanye taratibu mkonsi wa kansi ngojuju waendelea shake bano balo tabu da bokangwa taho wazi mfano maranya watohanza waoneseza even ntabu hindi yodo bano balo uzirongo ya umefikiri kabla murione uka etabu waitiao dwalo mwe serikali unumkonsi ngabo amboka kwa tuhanza rekangwa unesa kwa tune ongwa junda waonesa ngabo nukto ikanga rjo wone kangwa juko subutindo wa zingare yabo zirongo yanda bashatsi kanzande je izo naishiane mwana mwanjia ne mwanya sola ya para handani vanu sirlo bonze na mwono kale unga bwana nyasi walwa huna vinyo wafanyo mkonsi za humkonsi yondongo kabati yo haki hao mwanjengo mboka ya rondu kwa tuka anton kwa tungufanya fijo sisi titasi rilona chama heni mfumo lona mikonti kadwa mbili ema na uto ujandi no mwanjie kamunja badabude hali hiyo ngabo mrongo kawe mwanyasi fardu joka ujabani yo honesa yode ndongo kanga mwono kange na haki yo hamboka ya aron kwa tungutsaha haraka zitopi waziba huwa mndongo wonga mukubali badabudu jarikensi alafu siutwalia izodi zorita ungasibanu ngabwalona mazamara mbonga zinalishawiri handani nsika iti huru ngabwamba ngio huru ha bismillah narone marunda kartu yaona sisirambo kange bdori fanye jawanduka nansi haukawandu fanya pesa wandu angalia monti sisi hususon tirlobonze sisi ngasina hamadeli wazambo manje ngasina udhamana nkumana sida sirwandu lobanu riono wandu zatu afao hasbabu de azma zirengo no wananya suhaida ula faransa zatinwa shiunono wananya si walo komori alafu bahiri lobanu yorta hao arindira tashiane kaulaya hunde wakala hasiba tindoka katina haki heni mdulobanu ulomkomori ulomfaransa ngena haki hunde ni ndongo fulani sheyo rambao eyo rohindini diori hunda ori subutir sanganyiha wandwa iliwa raru hata yambari wandungwa ngwa wakilio wala wakomori wa faransa bahiri subuteo rende do tawa na ntahara shari tuambeza rihunda yabu ya lazimu hindi narjuzi sele suala inungio haki minga mweneso kangio haki ni wangu ajukwende so mkonsi wandabo unu maana unu mkonsi wandabo na yo na mtuangalia izwe mwanyasi ya leo demkalimani wa he le shirika lino ya hele le wamkonsi ramba de mwanyasi mdailizi elarifu ala kulali na mtuangale oyimdu ya kabladhimke nguwanile komori shahe ndengu amboka ya balari balaza ngoda zila
ani yawabo yatamshange yawabo sisi ya hatu do lindo mkonsirije baturi rambe eza hatu risarelewa ka umkonsi unu mkonsi wandabo sha kabati mtu joshinda zie serikali ke kafanya abwela zuba turitwalie eda zivi zijo huja duzirehemu nizo ikaunga bozijo huja kaka na ujo uzirehemu marhaba narishilie Mohamed Hussein ngo telefone Mohamed Hussein ngarushia alo ngarushia ewa simwezini simsalimuni ramutara ngale politiki azali ende sawo wami mwana mzwani wami tidwala mzwani wami mzwani maordali mjo pia wao ramutara ngalie mauri azali politiki ende sawo atsaha fanye en sorte amba wa komori wa manhane namna jeje mana sijwamba communauté européenne avele hampesa komori amba enda developer ipori anzuani azali afanyajeje azali arenge izimpesa zavilwane communauté européenne amba zenza developer ipori anzuani azrenga détourner azvele hangazja zindafanye depori hangazja vavo ami mwana mzuani nsoelo ambaje tafadhali mneleze nsoelo ambaje d'ailleurs isuje hiyo Shamsidine Manfou mumjua maana waija radio vavo souvent Shamsidine Manfou leo 18h ani radio e koma atofanya direct ngojo samima Mohamed Hussein problème yo Mohamed Hussein message communauté européenne Mohamed Hussein amba zafanye por yanzwani azirenga zvel hadi arma por yangazja vavo wami mwanamzwani nselwamba vale azali ile contrat en juin na nyina munkale mlambe amba namnajeje denso ile wao après na mo dai ntongorde yo ensemble non mkutuzi non je suis désolé na relwane marhaba la communauté européenne mbenda développer pour yanzwani président watu asifanya ubaguzi arenge pesa zazivele hedarma iswashangazija Mohamed Hussein problem Mohamed Hussein fala tafadhali gasi harmo mkonti tinja mwanongo za poro ba yani tutsanu oui mais c'est l'ensemble c'est l'ensemble rarement rakati harmo za detuluma za serikali atafanya kutuzi komor Mohamed Hussein nzuani yo komor na komor wawidzi nikawadi ngazija nikade mwali nikade fumbunu nikabahali yotsi widzi ufanyishi hao wa udhuluma ujimla ufanyishi hao komoru wabata mtongo wirongo wa inzuani par contre vani chini lini fuvula vani ce qui se passe que inzuani mwali igadwa complètement utsa ufanye wo kutuzi nekausure ngwade inzuani mana ne mwali igadwa babo tonambia mbano swa komoru je suis d'accord avec toi wa swa komoru bela muke hati marhaba Mohamed Hussein marhaba shaga sarmo mkonti namna wandua wafikiriu ne mkonti shat ngarjoka zemaliza serikali zozihiba pia india sababisha nchi enshuhar maudiro kakabati malizi zirumisha namna ladhimu rione ye rapori atola juzi ne Bank Mondial ya husuze maliza heze diaspora arjoka Komori ne Gambi ngasi harma mwaranzima kawono kantingi tende harmaze maliza husu ye diaspora kadeza tongesa wanadamu wa enshi awo ça veut dire que nti yonti kaungi obonti swafingi yo keti na mishinzi ya ladhimu puisque isababisha ka walobonze do atongesa walondani wa enshi he namna ladhimu puisque ema migrant ani andro he diaspora warende hama amortisseur wa heze shock sociaux harma yenti ndia sababisha yenti atu lo harma udiro wanrupia wanzo wa juhe watao puisque kabatize ndao hata kabati mishinzi ya utongesa yenti ende usoni nde ngasarmo udiro uo puisque raporo yo itola juzi ne Bank Mondial ka Komoringo abiha mapesa menji chema pesa yao ngaendao haruma consommation ya hemaraya puisque hina mdungo sholo hao zetabu ya ziransi ndia sababisha ka yenti atu c'est vrai ipondeshea kena pronda usoni puisque izo ngelewa oka walo Faransa do jwangalia wa emalaho ya hao abonge serikali ngwafanyizo anzama dizo hambabo mapesa ya zmaniwa ze pare ya zmaniwa ze poro ya detournewa ni wandunusu warengwende zao na abo yentingi ngiyobonti ketenda usoni kabati hata ndongoze ndao shawaleoka olobonze ngujwangalia wa walondani wasomise walua wade wa behema pesa wanzo wafanya ziada wafanye
donc andware de hama amortisseur de choc social harma malaho ne miji hatu va serikali ben haina mdukange karibuni serikali lazima renge mapesa ya jonjia ya rengende zahe watinakanga mahakama yafanyiwa mahakama yotsenanga ubombo zontipi ya la msajaja wa parihaniha banda mahamengo mine na mbili ya uhuru rendao kabatia tazendao yode mana yasababisha ka mkontiunu joruhusu andwa ilewe zaidi erilanda engarnonda sha mkontiunu madhumani mandwa jina katinda yao donc hizo gazeta zero harma emaraia donc ngarizia madainu banu riniki wananyasi wa hetar fabari waritekelezzo gajereje harma mbamandano wa kisiasa wa husuze nongozinu bandia tarfabari uhisa ijo tekeleziwa mikroba na basainu de mananyasi mesmer marufu nari vumomna ipinde gajetie e generiki ya he tarfabari garjoreje mada he siasa bande tarfabari uhisa Bona limana vuna hilunga mjibiwa ngamjola zoniki na zati na umea yo mwana wangu he tuwaza hotilawe eyangivawe na nesheyewe nguna uredeja wandu wentanda ukemfano usifula ndojena deja we wale wanishie mangana ngazija yani vawe na nesheyewe mwana wangu tinilawe akashiwe uninisenitiwe ngoma uje unile washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Ngarjo hadisa etan fabari ya hatu heze madai kaunde za kahambwa vano haukaya rangudu wakati Colonel Azali Asmani yarenga usukani wa hema siyo ya Komor wananti wa Komor ngwa ujumwa ushemeza habo ya kaya ye diktaturi hisa iwasuli harma enti ya Komor mze sirikali ngwanzo ya mbeza heo marengweni ama hukatwanza walo kinyume nae wakemru ujuheza lafuzi nana haimru ujukanza heze lafuzi ngupuliwa ye gendarmerie ikakaja kubali yazia yabola shakafihi matraki ngazendao zungoni eza jiri hindi harma mfumonu harma enti ya Komor dabakaya mwezi ntano ya mwezi wa Fevrier omkonti wa kitwaifa ngawendele yao ema opposition haini mjiondobira uhanza wambie wa Komori ze hatwari ziliu harma ze asizinu ye waziri wa heza barzandani ngutungobeha e gendarmerie wende wa dungumbio ama humza serikali ngubuliwa hanjia haini bonjia ili yambe izo ikao ndiya ono masula husuze asizi Ngarjo monisani ya ukaya jumarakani o Colonel Azali Asmani haudunga na bandu ya wandu wa serikali ya inana ye comité de pilotage wa wasuli harma omji wa kombani la washili Colonel Azali Asmani haswali juma mjini kombani la washili hajimiza bunjili yo ikao hakaweleza wa washili ze faida zilio harma ze asiz ile randa inu uyo ye jumarakani o bosa sita na dakika mengo 45 za halisi harma omji wa Moroni harma omsihiri wa Alkas haukaya ima opposition ba bwasole juma harma omsiri wa Moroni wakaanza waeleze wa Moroni hatwari dio harmazi asizi ama hu ye waziri wa habari za ndani Mohamed Daoud hazina lakiki hapua ya gendarmerie wende wa watsambaza na mengoni mwandu ikaundo wakaya omsiri wa juma unu ngabo depute wa Hambu bwana Ali Muhaji ngabo ye depute wa Itandaya Tosha Johar nana wajau ngabo Ahmed Barwani waswili Munyibaka Swalihu waswili Mohamed Ali Swali hazina la Mamadu harmazi ragozajiri harma omji wa Moroni usiku juzi ye depute wa Itandaya bwana Tosha Johar harma matraki ni gendarme ikawa matrakinu imsababisha hakozo le dito banuzamba au hakaza pasma nana wajauzi tendo za kifuja Hamada zinu kastula wa ujirisi wa ema opposition haukaya emifumo rale ni wahuja Colonel Azali Asmani haka harma lesi wa lanzuani harma omkabala wasima ili haufanya ze kampani zihusu ze asizi usukunu uo ema opposition wakanza waeleze wa Komori karibu na msiri wa juma wakule ama hu Mohamed Daoud hazina lakiki hapo gendarmerie yende iwatsambaza hamizinga ema opposition wajau wanzi habaru wawebesha Mohamed Daoud hazina lakiki hautaha wajimize bunjulu harma mji wa Moroni ama hu Mohamed
Mohamed Daoud hadina la kiki serikali azali wa haraya ya maopozisio watifanya bunjilo la siasa husuze asiz zitenda za kifujari kajazi ya hukaya mfumo unu wajau bwana Ali Muhaji depute wa Hambu hajitekeleza harma omji wa zahaju la Hambu ili zahaju la mbajini samahani ili hautaha yaonane nene maraia wa mbajini nana omji wa zahaju ili hawaharishirisha zihatori zilio husuze asizinu ama hu ye directeur de cabinet à la présidence bwana Yusuf Mohamed Ali Bedu nana waziri wa habari za ndani bwana Mohamed Daoud adina lakiki wajuliza e prefet wa mkalo wala waswahili bwana Mzi Saidi Madi ya behe gendarmerie harma omji wa zahaju ya mbajini yende yazie omonanono utufanyishihe haizo omwaswili wa prefet hanriha hanjila na magunjini mbabi nene mashababi ya omji wa zahaju hapo yakaya kwa jakao na hadito jema ya ukaya ye prefet ya dungani na majandarmu waswili wa zahaju wajiwazie depute ya vote wa nedaula ya tiutubilie wa Komori zihatwari zilio harma ze asizin nana wajau ndo tumjuzani ya ukaya e comité de pilotage ikaunde hansi wa yende sezazinu wajitekeleza harma bunjilio pando mwana la karma omji wa Mitsuje mfumtsandra kanyo bunjilio ikauli rangi wa funvu ni ubinadamu winji ama hu e makalma ya tekelezi wa vanu ni Maître El Arifu ikaunde porte-parole wa he comité de pilotage haini ya ishia hayalani hauka Maître El Arifu hakaurongo hama nge waziri wa heza barzandani haubonge waziri wa hemakama haukaya hauni saukaya rihimili ya hashari ema opposition ikao doanji ya uharma emijine miraya hautaha wafanye kampani ya uremaze asizi na ombabanu rawakanti karna wajushilia yande makalma ya tekeleziwa ni Maître El Arifu ama hu wa karibu naye wa mrongoza uka El Arifu urongwa naye hananda wakaya hatekeleza zesama zahe uhusu emakalmanu na wajau harma lesi wa Lanzwani gouverneur wa lesi wa Lanzwani hakaujimiza bunjilio harma mkabala wa Darnaja ili haueleza wa Lanzwani zihatwari zilio harma ze asizinu ya gendarmerie pula endea tambazele bunjilio dinu ama hukazijamkinishiha habakaya imadhamana ya opposition hautanganya ne gouverneur wa lesi wa Lanzwani wajimliza omonanunu iho gouvernora ya Lanzwani ili haueleza wakazi wa lesi wa Lanzwani na wajau ndo tumjizani ya ukaya ejumarakanio azali hakauswale jumaharma omji wa Nsujini ama hima shababi Nsujini wara kabisa azali hufanya bunjilo la siasa humsirini wamjuliza ukaya emisihirinu ya uswalia ama hu ze place publique za humji wa Nsujini zinuzikanti hufanya emabunjilo ya kisiasa abange Colonel Azal Asmani ikangwanzo hutubilo wakazi ngebidiu ujitekeleze harma ze place publique za humji wa Nsujini na wajao Mohamed Yusuf Belu directeur de cabinet à la présidence hafanya conference de presse na watangazaji hawajuliza ukaya kaiti retari ya hima opposition hautawanji harmashi kaushinu nae hajuliza ukaya entia Komor kaiti harma etat d'urgence wala kaiti harma geri na hajuliza ukaya kwa nahoida ofari yemru ya jiharma mkonsiunu na etre hisa ngionziani ya tara zinde za tekeleziwa ni Yusuf Mohamed Belu directeur de cabinet à la présidence mwana Masid Bakan Gardaudahu emakatian marhaba kabla rahani janja harma taarifa habari amina communique nani kiwa yo bona haja kawe communique inu ingejuzao kaya wandu ikaundu alone ze fikira za hanza wasaidie wandu zao haruma echumu yao mwa le daho la Madame Bekere yani de global wa tayarisha bei za mahususu ikaungizo njema halisi ula wananezindu ombeho masiwani na taarifa inu ngainja unziani ranzido mwisoni ranzido mwandoni wa mwezi wa Fevrier wa ukaya metrikibu ikaya 220 ngajo abahain a partir da tio ngio 160 euro irudi tena wandu kaundo wanzo abahizezi sima ina mjobalashi sima shahe ngujoliba 200 euro au lieu à 270 ye ka kutsi shesima tishaho ngujolibiswa 300 euro nane mabido tena ya puha ngayo 50 euro kaubalale bido wewe nana ze bei za magari zitayarishiwa ukanga zijousiha no ili wandu wa profite wandu wa behezindu hawinji haukanga mjoka itsumya Ramadhani ngelazimu wandu jitayarishiwa behezindu kabula haukanga mjoka zemeli ngazirengao mizimili kawaida ngazijua wasili homasiwani telefoni ya daoni hunu ngamujwao 0495 04 92 98 za habari zijiro masiwani ndo kaya do handani ndo mjuzani za habari zijiro harumale dahola ortese le dahola ortese ulihonde dhamana wanyumeni kaundo ya rengaze mamlaka zinu handisa mipango handisa namna ikao kaijakano wananya wakao na ulihondo wakati lonunu do ngamzijuao kaya haisata yarisha haba hainu ngabatola taarifa habari ya harumezi siwa
ngabatolwa taarifa habari mwali watolwa taarifa habari nzwani ngebaja batolo yanga zija izo nongoza nyumeni kauka zijaka ya harma televizio ya Komor na ukaya ulihondo wakati lonunu haruma mafuvu jana mafuvu mengo minane wahele swala nzwani ngwajua waone televizion ya daula ani batilwa zombo za nyumeni heli ya ukaya wanadamu pia nabo ngemkini hao ukaya ulihondo wakati lonunu wandu walo haruma masiwa ya liswala ngazija winji wa hayo televizionu kwa tuiona ama mbese ulana nezino zajiri ambosengwa jo yeshelewa ili zitambaziwa haruma mabavu pia do humjuza nitena ukaya ngamjua ukaya Imonyasi Abdalla Agwa ikao wai mtangazaji ya loho mjini sujini ikao haka utsahani serikali na haka tayari ya ukaya kana ujenda ngujenda fitakoni zimkinisha kwa ulondo wakati lonunu hende fitakoni hauka wala gendarmerie wa isa mtankodeni abunga wa heza baki ziwabakia na hajua uka ina wakati hajo waswili ngabo zijo jiri hauka ya ngemkini hauka ngambisha uka hamba zinji na ulihondo wakati lonunu uharume Komor mre ambazinji yabo lazima mru yende ya hukumulwa hena mnaikaundwa joo na masulaha upande wa husu ya serikali na humjuza nitena ukaya harumale swala mwali wafanya bunjili wikawe bunjili lino likali raisiwa nensi ya ende pamoja na Afrika du Sud ili usaidia haufanya hoteli na ngozi njio harumaye le swala mwali na rudi tena warudi wasaidi wa ledima ili warensi ledima la hemna mbaya sha wa niki wa zombo za hulimia za wa tonga au kanga mjoka ledima la mwali ilonde ledima ikaundo lilao emasi marwa jina wakati lonunu na ulihondizo ngabo Manyasi kao hazalo haruma leswala ngazija sha maisha hahe ngayo haruma leswala mwali hahisaha kaza restaurant ambao masterehi hisa ngaendelea haruma leswala mwali warudi tena wafanya bunjili haruma leswala mwali ya hema artisan anido wandu kaongwa wanazihaza mihono wakahunjiliwa ili watartibishwa namna ujua wafanyeze haze namna kaundo ya lazima ngamjua ukaira isi wa daula ulihondo wakati lonono usiku wa jana wa mchana hahisa harengendege wenda haruma Ethiopia ili yende ya haruma bunjili ikao hama kawaida ni dizodungo huwa na haina wakati dahola la duani watoa katiba la huone sauka ya umahawa 2017 ukamwe halisi manawari dhulumu hawenji ukaya ulawana neze malika undo rabo hwazo harumwe vakansi ya unumaha neze tabu za razihunda shaungo waremo kotsi ukaya zenongoza ho zendelea ukaya ya mapesa ya njia menji haku harumwe la duani mnyezi mjoja ila ya fayensi shaatene magenrwani ukaya hizo ndizo rijuao na huanza rimwambia nitsena ukaya wahisa ranzilo siku wa jana wakazo lebelasa la jumba ikao linunde ljuka uka jumba la hema garde cote watundao zemeli zinji yao neziro hao wamujana ukaya haruma omji wa mwaja ambude wafanya suluhu ikao wandu wakauma na ranzi maha na maha ulihondo wakati lonunu suluhi parihania mavamana wahidini pia wakaharumwe suluhu inu Mwenyezi Mungu jaila imiji ya baki wakubaliwa suluhu bayenrongo inu ngainukona hii haruma nsi ya Komor miji walo juma utsola na jamfi roalo hunu Faransa Mwenyezi Mungu jailia zitabu zinu zilawe haruma ensi ulihondo wakati lonunu msafara hangu nala Komor na haja siati undu hadisi kao nsujwa mwalo hau nsujwa mwiso shalazima tekeleze ukaya wanduwa hundu habari ukaya bank postali ya Marseille ibalwa helia ukaya wanziwa mba nongo mwango juu halakre a demain ani abu nsujwa a demain hata nsunda hivi sha ulihondo wakati lonunu kama timu rushindo haeleza wandu ikaundu wakanaze kontu harumai banki inu wajuka wa usunda hubi dhamana wakabanu wende ndavi ze dhamana ngizonda hubi banu ibalwa banu ngiyo zenongo hizo rijohu ndua zensuzi jao zinu rijue kabanu zenongo zinu ama mjorenga funfu arwe mada hiyo baishe raha mada hili wa uzisawe masuala yao ntina winji wa maelezo ya masuala yao shamjo juliza waishilizi kanga sina Manyasi ya kari parabanu ya wakai Manyasi hoi habwe konti he pasporo yahe kajakana sejour kajakana kartasi za Kifaransa shahabwa he pasporo ya Komori yahe halafu Manyasi wa Komori wa renge banki inu wa ibaya wa irengwa ni wanduandwa jina wa Shimaroko halafu wala wandu walo yabo oi Manyasi wa roheda tezemel zahe odomo mbakanga ladhimu ya presente sejour au carte d'identité ya Kifaransa da jobuliwa rengwezi malizahe haizo Manyasi hii hapara harilishawiri eze rengozi nunzi fanyeje rim oriente harmwe mazama ya hema consomateur hauze association za he droit de l'homme ili hawenda wamsaidie fikira hau wa mkompanya nda teze malizahe sha banda fikira
tiunduka ketula dhimwe namna hiyo ya manyasi kaora mmika ala jawabu inu geladimu ya rejei wajau mana inundongo ya eta comorien inungyo na en lien ne SMPCF ya posto ya Komori geladimu emroi ekange na mru Komori ya mfanye procuration ya mike numero de compte ya hende Komori ya tahema pesa baika uladimu eta comorien hauye posto ya Komori watoe mapesa emroi wa mike wa wananyasi wa Maroko walone bankinu wa haro mike mapesa geladimu ya fanye procuration hauyende en person ulio kana ujohenda yabonge lazima yafanye procuration abeshimana nya Komori yende adai mapesa yamba eze haki gazirejewe itakomorien warejeze wa Komorika au kanazemaliza hao harumalida holino ewa yabambe sababu parana ubenufu ulawana nizo natekeleza bano kamisi kati izo sisi parisa mbili yawaba hainu ngabo utayarifu wa ukaya ngabo mahalani ya urejea nando urejea haruma yensi ya Komor kabla rahani jati kabla manabaja nouvelle ya saya kangwa rue voilà rue Gari Baldi dans le premier arrondissement indi hojo Parisa wandika wakafanya hazi harmwe posto la Vioporo ngobala noai rue Garibaldi wajo mikani wengi wa maelezo husuze maliza hanyu shamitika hamba uhusu ya sharia lazima mnafanya procuration ya mrulo Komori enda daize maliza hanyu haruma edaula Komori baondo ajawafanya izanongozino kaba jiru gangi abo gangi wonge lazima eta Komorien ndo arejeze ze maliza hanyu mamna sababu ate bora rume ekalmainu ya ho gangi aka hakika zenongozi biri haugangi Selbakari endelea ewa ndo mjuza ni tena ukaya hulawana neza habari kaundu zilo haruma yensi hatu ngiyo na banki mfukare haunane ze banki hizo hulawana neze natija ikaundu raziparisa waraka homasiwani wawandika worishemezewa ukaya na mje baze banki zinu nga jom saidiani na ulihondo wakati lonunu wora hendari woneki nyume abungi lazima rizambe namna kaundu raziwana ukaya ze banki zinu kweli ngwa yabo ngwafanywa hazi sha mapesa hao ngwapatsao wala wandu ikaundu wakuza oze ntamanti sha kwa tutsa hawajue ukemroi ingena resursu ya joshi na alibe nao ngwanzo hari serikali ngwanzo ikamnu ngwanzo abu entreprise yakene mapesa haya abu entreprise yate mapesa ho banki hulata mizi sita ngewaje wadomfikiri ukayambe seye ngwajoka mpatsa mbayindo awone sauka zendabo hizo zina sawandu wenji ukanga bandu waishe propaganda ne gagaga ukana mje ba ngajo msaidiani na bombe wasulu masiwani mruguji hubyo hesha ifuba eza hao ngabo shirika zima ikao de shuli hao ndo abo entreprise de shirika ilunga lifanywa hazena mna account ya lazimu kamro abezi do seza hiyo mrungu saidiwa hana mna ukaya zenongonga zika ndo wafanyao ngotema pesa waninka wafanyaze demarche mbabio ile shirika lo hindi le shirika lo hindi ngamjolitoa mwesoni marhaba shado sheleza Selbakari hazamba kazi banki zonfukare abasazi banki ngizo 12 yonde namna ya tola juzi ne gouverneur wa bank central bana Inusa Benimani ikaode gouverneur wa bank central hazamba juzi akaharmo omji wa Nyambeni ikao omji wa Nyambeni wakautsamia le sanduku la hao hani le sanduka ba hali rende ha shama la he banki la he ze banki za Komori ndia akasababisha kabasainu ngasina banki kumeno mwija harmenti ya Komori ulio ya kamfukare manazi kamfukare shaba saza njeza ngizo kumeno mwijaba sainu uliho de gouverneur wa bank centrali hizo ya hamba mwe hutubahe ama omji wa Nyambeni juzi wa kotsamia le sanduku la hao shaizo do mwesheleza nwa jauka haina mrikao halahunu nganzuende apatoma pesa ekarume adrese kangweshi hunu Faransa yabo hasa tolo haruma omparo ima pesa piskunga ladumu mrarume adresi sha Komori sha trume adresi yaka ngwenshi bonze yende jo sababishe dosia hii itwaliwa namna lazimu hekamba ngwenshi bonze dosia kana utwaliwa Mji mwananyasi Hussein Mzee do tumjuzani ya ukaya informotira kanyo harma omji wa Moroni marisi zande yaka ya harma zenzia rangudu bo satan wa nusu za masihu ukaya gendarmerie julizi wane waziri wa hezabar zandani ya ukaya wadzube homa bareni haini mruto na presidentite wa mrenge haizo gendarmerie jivur za homa bareni haini mru yaoni harangudu bo satan wa nusu za masihu uhundra botasi ngurengo ya kakasi na presidentite ama huiza tabisha o wanru wa ramasewa dabakaya wabe ho gendarmerie wa juru
waruhilwa kabisa haukaya warelwa himbu tibahi warengwa wakaubea mishana wakaubea eziwanza haizo wandu waretwe masuyano watukana ze presidentite wajuzi sa masuala menji eze sababisha raretwa henry kwa jambiwa ama hu walfajwa wakati wakaupuliwa dobahanu wakaujwa zabari yauka aribanu ngabo fikira zila yomonziani yaukaya ngabo wandu wajitayarisha hautaha watemsajaja uhusu ze asizi inde mana wandu wanu wakaretewa emtuma mgune diktaturi jiunda harma ensi ya Komor doto mweshelezani yaukaya hamade heli raztekleza banu juma ijao Colonel Azali Asmani njoka henda wasale juma harma omjwa mbeni ya mahame no ili ya jimize bunjilio lihusu ze asizi ama mashababi ya mbeni ya mahame wanzi habarua waiviti harmaze ndia za rezo sosio wajulize serikali ya Colonel Azali Asmani yaukaya ngarjo mbuliani mje mswale juma ho mjini mbeni ya mahame tiba hinga mjo ufanya lebunjilo mwanzo mlifanye sha ngaranzao bao ema opposition waje wafanye lebunjilo la hao ya hoa wareleze ze hasara zilio harmaze asizi vanyumje juma mje mreleze ze faida zilio harmaze asizi kamze serikali ngwanzo uje ufanye lebunjilo la ho juma watina ukaya hubulema opposition waje ya hoa yabosi mashababi ya mbeni ze damu za hatu ngazjotiha izo habari za udunga emakati ya jao hakika abongwa wanilia wa demokrasi wa mbeni abongwa nikao wandwa jina msomo husuze nongo hizo de namna hiyo ambose artikli yo huyo nondo useni mzamadi haukaya ngabo mndu yanzia za Facebook haunisa ukaya ambose leo ema opposition ngwajuka uhundra zilaikao do atahao ekawa mbeni dizo wahundu shauri mafaka yabola shaka fihi ema opposition ekawa fanya lebunjilio mjini mbene ya hoa yabonge bidio kanga wenda omitsamihuli nana moroni nana fumbuni wabuli wa haukayabo ya demokrasi ngai pepe yao haukaya zenago zilo Komori makatianu ngazi tesa ubwa Komoro haukazi asizi zinuza hoa Komoro ngabo wazanzao ngabo watuzanza mze serikali jitekeleze umarengoni ubulie mze opposition yajitekeleze shautanzeza hojishiliwa hwanza ema opposition kwa ishiliwa bosei narijuhe ba ngabo zazidi haungo noje narudomba zedu abatiheda mwa intisha ya kauladhimu ifanyishe doste mipaka ya home jitekelezwa mananga rjoka enti hatu iklasewa 46e position harma zentikao ngabo nafasia ya ujitekeleza aborite ya ntinkuzi njiza husu ula mjitekelezo harma unafasia shale or jarunduka ngabo mbina mrajina pisiki kauladhimu ke harma mkonti unu banda wanua lo kinyume waeleza eze hasara za home konti ya kauladhimu mze serikali baho waeleza ze faida za home konti yo de namna yoka ngabo ila unafasia ukaunga ujipepeao haruma emasio hatu shika watuta wakaze karo yaboni saka ngwanzo afanya uamivu na abo haina mdu kaunga wanzo afanya uamivu suwayo hundwa ni hasara suwayo hundwa hizo yatahao sha boka uziro haruma zenongo hizo na rudomba zedu arekanti miezi ngwa rjailie hunde dhamana ujoka mafaka nenti hatu marhaba menji holiho farid saliha isari wasuli abanu abangar jorenga dakika mbili timize tanfabari haumjuzani ya kabanu zambao e comité de pilotage ikaonde ende sauze kampani zuhusu za sizinu o injini hao kwa tuelewa na luha hondani na ngarjo mjuzani ya ukaya emuzishiri na ntano ya mwezi wa janvier ngemknisha ya ukaya wajiri mbamandano baina ya hema dhamana ya he comité de pilotage ngabu mwanamshe ikauka na mvu bale dina banu hakaurongoza owananya walio harme comité de pilotage hawambia ukaya nyinyi ngani banu hamfaida za kinafsia shaka mtibanu hamfaida za kijumuiya haukaya ekanga nyibanu hamfaida za kijumuiya zefikirambi mlonizo homo vareni ketubidi mkenizo haukaya banu ngartwali yao ye maha mengomine naya ya uhuru wa henti ya Komoro abongele swala ngilo diro bahata wala wahanti wa wafanya zango zinu onusu hawa hisa warambo ya ukaya banu ngabo walu banu hafaida za kinafsia shaka na mvumbu wale dina ilo shale dina ilo liparisa mwana mauseni mzamani shati bwana mshia mrumzadi watwania wa he Komori mwema watwania abongoye hajitekeleza namna ino kabla ya ulaha nga hamwe journalinu nga sinema nyasi alitafiki kao haka intervene hamwe radio zatu zino banjioni hauronishi yao namna muona no wakaya iho Avignon Ali inga no mrongo. Bonjour. Bonjour Ali. En tout cas, je viens d'Avignon. Oui. J'ai assisté à la réunion qui a eu lieu à Avignon pour ce qui concerne les assises. C'est une réunion où il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait à peu près une cinquantaine de personnes. D'ailleurs, il y a eu des jeunes de Marseille, pas beaucoup, des personnes lesquelles on connaît très bien. Donc, c'est une réunion laquelle moi, je n'ai pas beaucoup apprécié, puisqu'on sait très bien que les organisateurs de cette réunion, ils sont venus à Marseille pour rencontrer des Comoriens de Marseille. Mais apparemment, ces Comoriens de Marseille, ils n'étaient pas présents. Cette réunion, elle a coûté 4 000 €
de fonds pour pouvoir organiser cette réunion. Donc, je trouve quand même que c'est malheureux de pouvoir discuter des problèmes de la diaspora sans que la diaspora soit là. Et encore une nouvelle fois, c'est le problème qu'on est en train de rencontrer à Marseille avec ce groupe. Cette personne qui a été élue, soi-disant a été élue par la diaspora comorienne de Marseille. C'est la même chose comme ça s'est passé à Avignon. À Avignon, il y a eu un groupe qui s'est déplacé depuis Paris pour venir à Avignon pour organiser cette réunion, lequel on n'a rien compris pourquoi Avignon, puisqu'on sait très bien qu'à Avignon, il n'y a pas beaucoup de Comoriens, mais les Comoriens, on le sait très bien qu'ils sont à Marseille. Donc, c'est la seule raison pourquoi aujourd'hui je me suis déplacé pour venir à Avignon, pour constater ce qui s'est passé à propos de cette réunion. Voilà. Donc, moi là, je suis sur le retour de Marseille, donc je ne pourrais pas être à la radio aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais apparemment, je leur ai posé la question s'ils sont capables ou si prochainement ils comptaient venir à Marseille pour organiser une réunion. Donc, dans cette réunion, il y avait Ali Darouesh, il y avait Mchangama, il y avait Citron, il y avait M. Django. Voilà. Moi, je suis venu en tant qu'informateur pour venir savoir exactement ce qui s'est passé à Avignon, puisqu'on sait très bien que cette réunion, il y a eu tellement d'observateurs sur cette réunion, donc il a fallu quand même venir assister dans cette réunion pour voir exactement comment ça s'est passé. Donc, en tout cas, comme je vous dis, il y avait une cinquantaine de personnes, une vingtaine, entre 14 et une vingtaine, entre 14 et 15 personnes de Marseille. Ça me comptait à moi, puisque moi, encore une nouvelle fois, je suis ni à gauche ni à droite, je suis pour le bien-être de la communauté comorienne de France. Très bien, voilà, Ali. tout Très simplement, bien. Hussein. Merci, Ali. Donc, je vous laisse l'antenne. Merci. Voilà, kaushia manyasa liranzi de mona no kofanshia au suze asizi ho Avignon ka mrikao do alira kam yakamsali bano mandoni wala Mohamed Abdul Wahab kao ngena dhamana husu e diaspora unu Faransa dana Komor haizo ngarjo kazabanu ili haulaiki fundo watu swalika waru wasulia mwazo studio zatu zinu yaje Zimbabwe manarka sahau mona nonu ranzide mfumbili abira shaha bahati njema hatuja wakati wa he tarfa habari ya ngangari mrenga wa basainu manaika la mukerika radiso mpango da sinae shaha hudhuria abongo manadamu hizo yanzao tidizo mgoyanzao bongo narendele na sorzile ngabo razihundia shana ribehem na ipande mtiti wa mziki ranzi zirari voilà. Sinzanunde mao uwa usinyao nenji abiro hao zambe mintini mwao lenji moli chafuao Sinuje madona ubele anazundo wanapia Elia dinora njema mbuna murende mwana Sinuje madona ubele anazundo wanapia Eza furaha na raha heri dori tanganya Ewa marhaba karsurenga wakati mwinji mana farswali hasa wasulia mwazo studio zatu zinu abongo ngarendao na umika omrongo rinjia armema hadisi farswali hinga omrongo pisungo warjoka makati ya bira mwezi 14 ya mwezi wa janvier unu wafanshia ula mkonti wakauhanti dhamana wa he diaspora hunu Marseille ya huangazija mana garjoka nzuani ngwane dhamana hao wa mwalira karja juzi wae sha haudziro mananga joka mwananyasi hanswawei kaja shinda tanganya mabavu pia henga zija piskonga joka henga zijangyo na mabavu mfukare kala dhimke mabavu mfukare watoa mawakala ili haujarenge funfu harmo mhansiwa hawo mvoti wa he mwananyasi wei efadi swali nonga madezini ngozele zoji harmo Komori wa hishilie kangarenshi harmo msaja jahaku wa mjijuban Bufaridi kozi waishilizi wa Radio Galère salama na amani na uondofu na utukufu ndo nimkusudia wani
koezi madhamana mkao nga mwanime radio inu tena ngarengo shabahashinu yombeshlani marahaba na humombeleani njema za utukufu osonmazi hazikao nga mzifanyao nga mrinko shabaha ili wanadamu wajiwao ni shandu mwenje haini zibirao haruma ye Usaini amjotendeni hujibu asibabu kwa urongo wabo wamba ukaya ngabu mabavu mfukare harumwenga zija ne mabavu mfukare yao kajatawa ntinde namna hiyo yabo tijo mtahani surtunda nyimadhama na ikao nganyi majournalist mdotunda zenongo ndondo mwezi parisa ngemja mwizamba hunu mfanye tofauti ya hanyu na ndo jina ikaja ngwajeleze hunu mabavu atawa ngasina mizi mitano rangu mois de septembre rajarambwaze hadisi za hizi asizini rangu mois de septembre ikaonga sina mazahidi walo vanu ojojo uzamba swanga mina manswabunge vanu ngamina ziraringe vanu rangu mois de septembre sengo zinuza hamba rangu mois de septembre na tsungulande na representer ze wandu harmaze asizinu ramba karna ujua wenda ra represente wandu kakarja ishilia na rakabwa zima rarungwa hawa zima babo nsujwa ngamdona represente ndini shabo ramba zerongo hizo ramba ngailazimu ba structure diaspora Marseille amsubtinzambe na ushahidifu ya ukazensi pia ziparwa ze association pia ziparwa zahenga zija zahe ntsiar mangazija ewa zahe masuayo mane en particulier Monsieur Mararu avec précision. Pia ziparo habarua, ziparo ha telefoni, ngabo zistisha da hizo sonsi pia. Wengu vumbo nsimfukare, harmunga janga senansiku region 10. Shati mfukare. Ewa, amuntukore wakati wa bese msafumo na voilà. Na sedali. Zejani buizo pia ziparo. Shwa katira range initiative randa harmaka ngatsar fanye structuration hiyo. Umananya sizirari na manswabu wakakler arme position hao ndi batafauti ya hao na ndondo jina parce que ndondo jina kwa tuka makler ngojwa mbasi ndondo jina shawa kakler wamba harmo mtsanganyo ino structuration ngasina taradudu ina taraula mwe kao sisi raha kartuji angaje awaka clear kweli shawakaya harma le suala la husuze assise ile diaspora ikaya donc le suala lo wandu pia waparo kinyumeza kambar mwera dion wandu wajaba nujuzi ilande mana kaya tsitsahound wa wakebanu banleo tsaulinda uka parce que tishia mzima ambaka ikana ushido kabanu tsaulinda uka umwanje undali taufiki banu parce que wongwa mbozinjo radio hunu ashizungu unaelewa tsaulinda kamjo hunda mbese sitrobanu shanja wa parisa mime daima hangu mikanza ndovu mbwandu kakwatsi yabo manza ndoke yabo ni wabe matso ni wambie sha kaina uzia bona joda honi hunu ngamwa vumbuo shabo ni wavumbua ngamwa nkora ndevu tsena hoda honi hunu ya okay kaizona hamba tamba ndabo hokastina tshahada riundano da honi hunu tsindefu mbili nubanga minangashima chefu mbili jo lunga le 13 riundani banu matso amatso ontipia kaino ndo jeles bible saini wandu waparo wananyasi wanzuani warambia kasinga sina diaspora ya hatu na mwende marengeze diaspora ya kikomori ya hanya shingazija wamwali waja shatsena riundi ya kabaundi ya fumvula wanzuani wamba sisi kartura konese diaspora hatu inbarake jakansi ngarijao waja wafoti waka urepresenta wanzuani donc eze nungosi kaubira namnaje kazi kaubira hau wanzani sharambiai mabavu riundu kanzuani ngabu mabavu mane matsanu pardon riundu kamwali ngabu mabavu mararu rambia haini mabavu noto wandu mfukare kabati mrenda parawanzani wa he wandu mfukare uo mndu mzaze na mndu mbaba wandu mfukare uo kadru mndu mshe na mndu mme wandu mfukare uo shababi mwanambi na mwanamshe wandu mfukare uo mnashioni wa hele bavu anu wa hedini yabo zejani bupi yangizo yabo rangu shama ngazundi hao yabo rangu indi ngazundi hao yabo ye wananyasi wafanywe siasa banu waparo harumazeni ngozini wonsipia
habarua sabe kawaja tengolo hata mndu toka uyonzi parce que muhimu hatu rikautandu pia waparwa wakestishada yeka kwa jaja iyo aferia hao wanaza bishaka même hata depite c'est damadaka japaro harmu no harmu konti unu zenongo izo pia ndo waparwa idalilu Muhammad Saidi onsaweni kao monde animateur yaka nimele bunjilo la juzi ondo seda mada ya jarambi yaka asamo yaka seda mada kana huja nokaja ka pomria jam represent nokaja pomria jam represent onsi pia waparwa rango akatra kanda rafanye forma ya uvoti rijetse narmo akatra kauja wando rasmishe parce que za kafanya juzi wando ka rasmishe na bano sikitifu lonu tsena woyali wambuze ngozinu hakari mwazeno ngozinu donc kaulinda kalibu alo yabo no kanga zodo na yemru himambe kanga zodo na how many d'accord da minanyi yafanyeja zirari na manswabu shali kajazamba shangu jo radio ijaira hiyo shaya mbishoka tena manaba ka ushahidi wa mzabida tena zamba ama telefoni ya hon radio akamaze votizwa katiza kafanyiwa ivumbula kaba voto wa ngomera ndaru no wandu akamwe sali kwa jatimu wandu ngomera ndaru ezera ngozinzi jaje bo faride ka yabo makesi mtu yajaza bonzejo wakati wa serikali ya Mdabdala bo sei bano wakati za votizo za kafanyiwa zikaubira en direct Ortega kauzibita en direct armaze réseaux sociaux ndu pia wakawona donc l'homme kana ujo mbendabo na bosi kitifu ndazabida kama ngoni mwandu akavoti hapo ndazabida kama ngoni mwandu abale mwandu ajabo akavoti ndazabida banda ze voti Israel ndo akansingo hadiso akamngoni mwandu akanso akawadisi hakamngoni mwandu akawreshiwara shamdazabida dernièrement bakabunjilo la kanzal preparo monsi wa Hashimu hajuharo ngo wabo kai hasaidia ndongo zinji za kikomori ngufanya ndongo zinji za huwa komori wa daily za ndongo zao ainsi de suite donc kaija ka ulazimu ekale onga bafanya hao ndongo yambaketi de mrumsho ndani utendo harumasa ngo hizo shabate de zomrumra China anahamba ke premier ministre wa oi Janeti ngozi premier ministre yabo deja yamonga mwanada mkakwa tswele wasa ngo zinho zamba donc what's premier ministre ou vice président donc haja botangoni haja haonisa haufaswa harmal bunjilolo baturi monisa ka ekaba nule hutajiola hauze mbio wahenda mbio za utsaishon rontipi ya huritsaishon tipia yabo kaulazimu ka mafura hai kale ungarjor wangari rike wenji riwanemba na inu yabo kaitulazimu bake utikufu mmo waske uharif France ya sobanu wa komori ngauna uwadi wa wazingara garde passer wade wa sofa handa garde passer cadre ya mzabida rinji hama cadre ya hemhadi si swafi bano mkonsi unubo faridi namna mauhanti mfanyoka mananyasi uhanti wa gujokana legitimite au representer au Komori wangazija wa lobo mjibano ulio wandu pia kwa jaka representer banu bosai tsiweleza ndondo ngasi 120,000 Komori à Marseille 120,000 Komori à Marseille kabuja kauziju parce que 80,000 ya kahamba ilando kati 95 mwananyasi Ibrahim Ali ya ulwa ndo yaoniswa kanga si 80,000 à Marseille mais wakati na kanaze mbana zema sans papier tsamlokarka 70,000 yo 97 ou ya 2007 donc banunga mwandu kangwa tsungo hamba chiffres za hao sha hao kweli quartier ntinwa 120,000 soit Komori lo harmo mji wa Marseille voilà surtout na basaini kunelewa donc kabati namna haunga nsaho yimru ujoka ushinda leo ya joro nise namna ujoka ushinda yafanye il y a recensé d'abord avant de choisir et 120,000 personnes ya watanganya hata yafanyise vote bari wa vote mndu mzima rikauna kaya shoshwa ba karibu mabavu wende waishiriana watu wandu yenda jokanjema yondi zorafanya izo ndizo rafanya ba usaini donc kamba kati representative abangu jidanganyo parce que ripoe mabavu ramna mdemo atsungo wandu kabati mndu enda atsungwa mndu har mabavu shawani ko information na mwende marsa wandu waje wande warere wa wandu waje wakauvutia hapo wandu wao endanga mhuinvite asohambilo 64 hawamba kabaja ka wandu enda njarma Ortega utia ngujona selection ngujona dunia kabo wone wandu wakaujua we vote urna nimrebale bulletin ndetia yonia
yabo kabati mlo kaujaza kiesi parce que abo virwa mbandra abo sirto fikri wal faridi ngauna ilaiz ya dabdala hunu ndoka ujaza non makesi c'est donc c'est transparent et lisible donc abo mdu jwamba kawa kufanywa wizi wamba ndabo parce que c'est vidéo ngizo yabo zi filme wa pia ongo jwangala no ndo akaufoti yabo donc ngiyo representatif ngiyo legitime yo na johamba hauna jolinda unuzise ukaulazimu unuzise e banda serongozi numzifanya mrange nusu ya wandu haumtsa hapa tola wandu wa kema representative wa mabavu wa voti yabo mhansi yabo kabo serongozi isabo sijojwa hujibuka abo garjaru masuala gaswenji walo haina mndungu anzwa usesuala ngarenga orinke manyasi mesmeriranzi kerenke sebaka mina masuala maili hoenda mararu ni uzisa mwana mafaritswali le swala handa ni ulitekeleza hapo ya ukaya wahansi wa raisi ne kabla nzarangalie uskwale wenu wakamkonsi wakaharma omji wa Avignon ikawa mkonsiwo ngapo madhamana wa omji wa Marseille wala wa Marseille wenda harma omonano na madhamana wao kwati harma inu diaspora ya nyumini ya hansi harma omji wa Marseille entre 14 et 15 de namna yohalisi abonge ikawbidi ureleza harma omvao bili mwana mafaritswali tikanza nju ya ukaya hutendea zendago zinu shale 14 la juzi harma investiture ya Hashim kujaka harma investiture iza sababisha nje iza raru ngabo panda wakazi wa lon sujwa kalokoli haulo ndabo haizo holiho ngabo banu ngami harmwe wajibu ya uhuzisa le swala linu hakange mngicha yoka ari omwadoni hujuliza wananyo ya ukaya mhondo esali ya park shano alafu bure alafu ija e dernière minute ija yunja ukaya ila sali kaijarengwa na hebatula 11,000 euros na mngicha ukaya watula 11,000 euros ikao zitolo ni maelu esalini yende yarengwa haizo tikanzani jobo faridi haukazi ngozinzi isazi yene harmwe dunia kamili kama pesa ya banu za ngozini zokweli esali mwambo ukanga mniko obure njamtrahilwa banza ngozini zokweli watola mapesa ende bambo shoni esali kejarengwa marhaba menchi baranzi bo faridi nsami banga sila manyasi banu ramhatsibanu hale rim libere manyasi za kinga rushilia urengo mrongo haraka ba continue mahadisi. Allô? Endelea. Endelea, ni mahadisi rujua continue mahadisi. Bwana Farid, swala langu la handra Faridi tafadhali kwenye handra initi suhu rapprocher circonstant kula Faridi wa vile rendez-vous ya radio kusrespecter lera usijara mwa wakati komba ruasmaliza wandrika waspara wa hadisi kwenye handra wa mori kusista hiwa komori bon yo ce n'est qu'une constant to ya vili vani wami watu watisi kubali ambal bungulio lol kalaliha mana wami de mzuani umakiamba aja babu argomba weta kaskubali I diaspora ya mzuani yo de wami zaki parce que information ti para deje ti para harma ici réseaux sociaux son téléphone au président ou Chaba Yabba Hatu Araba il n'est pas au courant de rien. Téléphone c'est si au courant. Si jamais ma belle na shikomori ntija. Wamuhuja tikipara bado wami weke wangu. Donc mtahija malbavu akovolwa bulletin il akokoshe un nombre de personnes yewero kwa babu. C'était le mois seul en journée na kaja babo na mze madi mwalimu kia kaja na watu waidi. Donc je me demande, après que le bureau a voté, comment ça se fait-il que vous avez tout ignoré et participation à Shinzoani comme j'étais le seul, en plus particulièrement moi, et tous mes coordonnées sont là, mon numéro de téléphone, mon adresse et tout ça. Donc, comme ils sont je ne sais pas, que vous avez une adresse avec diaspora, bon, il peut se dire, en tout cas, nous les enjoignés que nous sommes ici, effectivement, le 19 mai, il y a Mahawavira. Donc, moi, j'avais cru que votre rapporteur était Dubaï. Quand il y a un rapporteur, watoka wangu mbawa jengie pour une première phase mais wafanye sensibilisation rien n'est fait depuis ce temps-là où le président ou le secrétaire ou le trésorier se restait là chawa mi wanaona ndio ya réseaux sociaux j'étais venu parce qu'on venza udima malgré que c'est une position mais j'aime toujours wa mi venza yani unité comment ça se fait-il à même campara listimo ya Shinzwan et que vous avez rien contacté harmo mtu na wewe wa mi demara bana Faridin niambia huyo marhaba mwenyasi zaki Faridi ngalo mndongo handani vanu mandamu yo propose ba Mwenyezi Mungu hajo dispose
mitzka womba mngu nishindeni ke vanu rangu 16h30 sha mesmer mjoka shahidi wangu parce que tungulana na problem ya bus ya ushindani ke vanu timpara raijaka hajabanu ika 16h tindeliyo timwambia mesmeruka ngamna problem ya transport hunu ngaijo riske ke kan shidina ka abo 16h donc yo munsi kadu ya vili izo hambanga una haki hasibabu ya ukaya hukaha weche mzuani wakabo warenga fungu harumaze votizinu shayija wakanda wafanywa mkonsi kuja paro yabo pande uo ngamkubalika wafanya ndongoza fanya nayi parce que kaulaze metene compte ya he wandu kao warenge fungu harumo mkonsi uo shayo pande uo tizamana hangwa swamitide na votiwa shayo dhamana ya he ya votiwa donc yawe yo kashwa bahaba sainu wandu yamfanyie remarki yo kabanda huvotiwa uhansi warkaulinda juzu wakaujirasmisha hawakaurasmishiwa wala ndu huvoti washinde wakabonsi pia na botsinda webahi yawe kablazi mkato wa mwali washinde wakabonsi pia donc opande uo miminga mkubalinda mina wakabafanyia ndongoza biranai sha par contre ukaya faida presida wa Shinzwani haparani hashimu hamlalika reja kashimu avotiwa faida wakati raka ufanye mabunjilo yanu rimpara ili ashinde yakaye mimi wami tiundana mahadi sindamina ilirke harmom konsiunu kaja kubali hamande heli wa zamba kaowa hansi warangulo 19 mai wauma president na masekretari na matrezorier shakwa janji harmwe mijanzuani ilova anu watsanganywa ndonsi pia izo sise kari zambanga rambo kanga rambo ndrabo ni wanzuani ngwaje ilawe mzuani wawe uzamba donc na izorizi rambua ngamjo harmo pande wahe yabonga mhu ngamidamina okazango kazafanye namna lazimu shabo lotsiko sala ukale wainu rilani yalifanya haswaba haramwana ndo umuso shando upara ula president liyo hapa sainu ya unetara tibu ndazivi ya ushinda ya pare walandu wakabo nano watsuka abo ili wake wadzima ili shindo mkonsunuende usoni yomonsi mesmer hajana suala ukaya hashimavo tuwa presida leonga mkonsulo Avinyo hashimu katsar mkonsi wa Avinyo shabwendo andro jina ikawa kora dio hunu wakavumbwa ndongo za diaspora ngamrengo shaba hashinu wanu baneta bia hatu sura na matsu sikarambila na kweli parce que zemshangama hizo pia walaliko harmali bunjiloli mikonsiyo kwa jaja wafanya libunjilo la Avinyo wanu andru hindri lo suala la handani waisalimu Hasani uharumu harmonsi ya Komori hafanya madanganya harmonsi ya Komori hajata tafaransa basainu kuzarongole wafanya libunjilo linu wa Indo paro Abdullah habi humitamihuli uharumu harmonsi ya Komori hafanya madanganya harmonsi ya Komori hajata tabasainu kuzarumia diaspora wafanya libunjilo linu ndo walirahisisha wemdu paro alisandi tena uharumu harmonsi ya Komori hafanya madanganya harmonsi ya Komori wajata taharumia diaspora le wenu watawarange diaspora warume namna je rujuka hujari tsashawiri wakati kao wanduanu kwa jakubali kasinga si wanadamu wa ukarikai parce que kawa kubali kasi wanadamu rijoka ya haruma sheikao shahese PAE ni kao ngashi razi na fikira jeze parti politiki jeze sendika juandron sipia sharidha raulo shondwanu ndon kwa mapesa hata wao zitolea pa wakarin kwa 4000 euro shana mjuzise ka ewanu wanduenda wakankwa 4000 euro wajua fanya haritourne ya Faransa arma mabunjilio waunjili wandu alormwe miji na wanzi ha Marseille Lyon Nice kwa jende miji hiyo yenga mkubali ubwa Komori ka 4000 euro baike wendi mlamjitso na wandu 10,000 joshi dalifanya bunjilio alifanya mraisifu walongo Charles alalomi mekansina stisha ndongo mikajuhamba wale katsono ndongo zanzo armwe rezo sociaux kansina preuve mikajuhamba donc wandu wao warufanya hazibazimanda sinao riwambia kaze ndongo kazi na ujohinde namna inu sha hawanzani wa hao na madhamanalo harmonsi hafaida za hauza kinafusia na madhamana harmonsi wano afudhali tena wende watoe fidie diaspora hafaida za hao Mwenyezi Mungu ajaileza jiri leo yeye akiria henda Marseindo kailazimu mtishangae baba nupaha ito tanganyana paha puhu watanganyana puhu unaelewa mbuzi hatanganyana mbuzi yeye henda ndo
wo mshangama wo mitsamihuli ye mshangama afanya mshangama ngasina mahamongo mine banu hafanya chama chiparo au conseil comorien de France e chama isho nda ene mrumshe no wana yende hato misizoni inu jumbalo nilo habasa inu le jumbalo la yakaulitsa upa rasma kuna Ali Muhammad Darwish handati Ali Muhammad Darwish ka ye trésorier no hende hamto mshangama we mdu kao nadia ha na mizo nambao ngani mtoreo ya jora diohunu ribane matso hamatso ngamnestishada shauli ho katibanu kana ujo badi bala juzi njakabanu ngamfumbulo radio hunu aba kuna ujo nikeba kuna ujo nzi no kuja parowazi akamtsivumbe faridi bakatibanu shawe ujabanu nadi shawe ujo mwambia kaula zimu wazie kakatibanu donc leo tinzi unaelewa donc shawe katigo karibu na zazaki donc bana hobo huja alafu oimshanga mangarjuao yija emra dunganda inaendo we citron alimze citron hofumbuni citron ma mesmer marufunge banu eshama shafumbuni wandu pia kaurionda rengeze to amana citron inda jundu candidat haeche au mois d'avril kabaja kamnenda candidat wandu wa Carmela Salio wa Carma 200 personnes wandu wa vote wandu mongo miraruna wanani wandu wa kabala pia ni mrajizia kaja vote wakaende candidat harimo mongo mdarna nani wala wavoti 20 na mfukare wa mvoti Citron hanswa president chama chafumbuni le mois d'avril hazitolia po Armando Ntipia kaja shindo fanya biro aso kaja hunda tamdu mzima mfumbuni akubalia mangaria wafanye biro harimo chama chafumbuni kaja shindo hunda mdu mzima mesmeri toyi mfumbuni ya mangaria wafanye biro yende hafanya mizi miraru hatolo hautovwa dabu 19 eza tonga satola tina uzamba bakatsibana esa joka bana ndio zamba na Evan na wewe kutohuja halafu ndo ujura dio leo ya jambe diaspora wakati kaula mjini azaliwa na zila madhama naendanikiwa kaja shindo disa besmeri twenge bana donc onaona damu rwajwao kuelewa donc we Ahmed Banaidi ewe mru hindi mimi sina humjua sha we mru fanya sinda ina mshangama na bana mshangama na diae kana ujarma za radio zinu kana ujarma marenga bajo kandu wenji tsala wafikiri ujenda arma marenga jojo kondo okwa na ukabo wamjua wajo mambaze kwelisa sha yo urenga wandu wafanyisa hazi jeli kweli da hola hella libiri wandu wenji engwa unda huze smaku engwa unda hu amjua wazanu wazatondo pia tsoro hawa deception alafu yule bali kwa kampare mwana Ahmed Banaidi yafanya twari yatirumilwa ni mshangama parce que nsumju watina ujo mvumbua yabulie mshangama kabalu yotsaisha komori rongo ngani mtoro ya jano nsimba ngonzi maitsaisha komori armo tsinu rango alomana itsonde ze faida hiza kinafsi wandu enda vinyo wandu wakaenda faida zao za kinafsia miezi mgoenda wajibu alitsu hamba kwa jatibu mongo mitsana donc yabo c'est normal ngamjo harmo absence ya hangu chakabla ujarmo absence ngamjo harmo li suala la 11000 euros shanga mrejezo bo Usaini haubo mesmeri hizo kweli watu la 11000 euros banu ngani mrejezoni kaja huzi wa Bofaridi tsimana nhujibu alerjibu wewe wamba batola 11000 euros yazito wando hazinkando lo suala nhuzi sawa monsi ngamtoreyo haini mrutuka uyonsi ujo shinda ya jarme radio yinu yani parenje banu yanoni sedalilu kabatola 11000 euros bahizin kwa Faridi ne yazito wando bumwija na botela ngamtore wali shanja shangana ali parce que banu enadia mru tolwanza werengengo aho ivazo ndondo china haswali nitipyanga ngamumju wangu kwa harmera donera mahiyo shade de hansi kwa nadamba wadi waza za ferza imeni ali akaswa banu zoza kweli haritira jaiho baya na za saya shangani mlindo rjora di yonjo zambana ya jaizo bo Faridi donc njani kwa 11000 euros njaparo ni kwa 11000 euros kabati katika esali ya mbaka yobure esali ya mbaka ngailivi wao shasi wa Komori karsutu wa Mbahindu Rwandu wajiangaje haurisaidia warenge garanti ya 11000 euros hiyo unaelewa ili wailibe shema na libunjilola tufanya hindu la hubini ye mercredi nyoti pia mjua sila warme journal comme quoi tifungwa condamné à 1 an de prison ferme et mandiwa kaurema ngoma watu kawelewa wambabalanga mi prison et tout etc. Mimi bona ziona et mercredi
zi rohar mo journal e mercredi yo tihundu message ya email ya he park chano comme quoi nga itsahau attestation de sécurité ya assurance ifanyiwa ili esali ye mercredi njabwe boti yangu ye jeudi bona ibwana yona tsende botasi tihundu Jamila tihundu Abubakari tihundu wandu wao mbali na mbali twaonisaka ngabata assurance donc wakawandu warengezwa mana kangwendo fanya assurance ye juma do wakaenda harmu assurance abate juma yoani para sha comme wakati ngo mshashi sendenda minao harma 11h et assurance ambangarlinda jusqu'à 14h 15h no parc chano ngabo zistishado ambake assurance ke jaja le bundi local no fanyishi c'est normal donc yija jusqu'à 15h warambangwarlinda jusqu'à 15h30 mimit sambia mdisoli hizile no kaya bona mkenso assurance mdolindi assurance minga mtendo parc chano ni waziwa tijubaya eza jirihin huja 15h30 16h waripara ziswalizile harambia kaya assurance kaina ushido fanyo ya station shangarjo delivero akirta sinrojina tiwanikezwa manao hela sali hadisi ndaine mzado assurance konge ya boulevard de dam hamwamba sekretasi mbesha ola mwamba kabo ni beshezo hamnikane numero de fax ya shaka je wambia kabani sali kejaliwa parce que kajajo wamba ombesha assurance ke sali kaitina mro ilenga garanti eza jirihin entre 35 arma 16h30 zile hani para na mbaka zila kirtasi zila mwanga zibao tena pari wa haraka zila ukiri engar fanyao angar ndo viopor ndera oneka ngar dush darunda so khusni rojina wala henyumba wa patiente ata 17h wenzao abuba mimi banda katikana ze problem zangu za kinafsia ya okay kaka njanda na zunda shawiri tijwangamia tiro hautanta pilia 1 affaires za wana hangu 2 ni shatsi para hashimu hato prefecture wa para hashim parce que waka problem si paro prefecture wa risaidi arma sengo hizo shamba kwa na shudo intervenir arma et assurance hato prefecture wa para Abdul Karim fumdaru wamwambia kabale manale bunjili la tufanya ndo ala tujoka huja nde fumbili rali bunji wamwambia kwa ndo kwa tuhuja ndo kwa tuhuja hasibabu ya ukaya ka japara ni assurance de mana watu huja donc eza jirehindi kwezi eza jirindo kai juma ikawlazimu hashima anambia kan telefone ni tsaisali ni rojina parce que rekubaliana ka coûte il faut fanya le bunjilio ti paraman swabu yanike numero hela sali afanye mashughuli hanika ti para ihundu yokipe ingairumilwao mimi tikana empêchement ya ushindani ke harmwe rendez-vous wakati wa lazimu harmali bunjilo la vendredi Faridi mpango kwa ladmurizie puisque wananyasi wa renge place wasawaja nabo mfumbilija kuna kokaban chale 13 do jokaban wananyasi wa wala wa he diaspora nyino wajingwa jokaban sikuyo liri fanye mahadisi no le 13 le 13 shangala dumu mche Kabula à partir à 16h30 randise mahadisi da signani ilwa komoro wa ile puisque ali ha parabanu il y a interveneba puisque chale le didala pour la vumbula ikala dumu ki tabano kenaukiri la dumu mje nyonti pia le 13 février mjeri fanye mahadisi diri reclôture hadisinu wakumuriwa ile we namna ya ladhimu puisque wananyasi wa he mission jukadugabo sha amuniko kalima ulaho wakumori ngesabakari ya renge donc mimizo na kanza nonis harmo wakumuriwa lo harmo mji wa Marseille bafanya mkonsi umkonsi wo yongao ya handani ya kaziwa ikanga mwandu unao kazanogozini kazafanya namna lazimu ilazimu angario walonizo waone namna ya ufanya ilizi rangeziwa shando atikari madaraja uka karja kubaliza ngoezo ngarafanya mrojina parce que yonde tambu ya hatu donc minga mparo haini mkomori ulo Marseille rangu mrumshe rangu mrumme unaelewa ya ukaya ekangwa una ukanga mudongo zafanyi hanayi yabona to hujaurangari ya wandu wanu rirengeze serongo zende izorotojo mimi Faridi sina uba mdu nafasi ya japuwe nyumba ya kaziwa leo yote naomba nafasi unaelewa hafaida za kinafsia za shanga mtongo shwaba hashinu tena basi shaka juze mufti wa hatu ha intervenir mu radio na zengozi ngo zafanywa mufti wa hatu ha contactewa zengo pia zitanganywa mtongo shwaba hashinu nambie mufti wa hatu yaka ijoka njema eka haini mndo akanse place ya harmo mjimu
Ye wa dini akansar mwe dini, wa maendeleo akansar mwe maendeleo, wa milanansi akansar mwe milanansi, siwasa akansar mwe siasa, shari tsanganyi hewa zima. Haustahila na haini mru. Mradi wa zetabu ya hina mru na mru, shari joke shiri tsanganyi sholewo, sho muhimu, rane shiri tsamba zao. Na hambia wandu tsena ka, mrati rumie zina la hangu. Baandu watsuni one 4 months, 2000, watawa rumie zina la hangu. Njajo minya hizo nafanya. Haswa njaroshia faida kinafusia. Parce que kati ndati roshia faida nafusia tujukati jitendeza. Shati roshia faida ya hondo ntipia. Ye kanja hundi hawe. Kawa mjunga wakati njo ujeleza harumaze nungoezo wakati ule mshashi. Shaizo nipara wa wandu. Lukaya nga ilazimu. Harumalisu alalinu. Watike mluja mbangu minyo za fanyishiha. Shari tanga nyirengeze kako ile hamu ya hao ya urengeza. Nane kama tawa zitendeye. Na wajama arifa. Baba niti parso kina stirongo mboga tawa wafanya shama shirajina. Kashida ufanyiwa. Pasko wandu wao karna uwa nafasi wafanya shama. Mjumwesha fanyiwa. Na waje washirengeze. Hashimuge na mandama hamiraru. Shakati na mandama hakumi. Ekawa nokaze nungoka zidona hii. Wajojo urengeza senungo hizo. Shati dokari liwaino wakati. Bahari mruka jatrende. Bahari mruka tuanze mruola. Bahari mruka na nafaida hewa kinafsia. Ya tsojuha jambe kaze nungo hizo ntusuzanza. Ya jora duyambe hizo yanza. Marhaba. Sebaka ila hokanza umike bese. Mitskanza na beukaya. Ulana nezambisha banzo nsipia. Fardika jarnike nafasi ya si ujuari rimuse suala la ka muhimu hususan ngozini au kalilo inu bamba wa hansi wa dhamana dhamana wainge na kriteri hindini zaka utsonga ya tende wa Komoru leo hunu mjini hazitendwa zamaha hawazitendwa yafanya hau ndongo hindini zaka mtartibisha hata waswidi daraja amada inu shay nafasi kaja parehania wanatupariani rais wa he diaspora vumbula woi kaja kavinyo shaka harmwe majilisi ya homsi hiro ala biserin kunu Felix Piat na majilisi yanu yafanyishia na wandu ikaundu wafanye majilisi yanu wabesho marhaba wandu ikaundu wahudhuria harma majilisi yanu na ya parihania 11,000 euro de tanafu ya parihania harma majilisi yanu wabesho marhaba wandu ikaundu watekele hapo marhaba wala mesme wananyaswa sanga tayari banu ili mesme narizia wata ndo la mwana sia la president ya Mwanji Hassani president ya Hobo Mwanji Hassani wazalo harma mji wa maoni ya Itandaya isayoni hangio hiyo action de solidarité harma 68 rue Clovis Hugues hiyo mraya wa Berdeme marhaba. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Voilà, merci. Tout de suite, voilà. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.